கர்த்தருடைய வார்த்தைக்குள் போவோம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට යමු. சந்தோஷமாக இன்பமாக புலகிதமாக கர்த்தருடைய வார்த்தையை படிப்போம். අපි ඊටමත් ප්‍රීතියෙන් ජෝලිතමත් උනන්දුවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට හුම්කන් දෙමු. Let's have great fun, joy and jubilance in learning the word of God today. 2 ஞாயிற்றுக்கிழமைகளுக்கு முன்பு நான் உங்களுக்கு ஞானம் அறிவு என்ற ஒரு பிரசங்கத்தை செய்தேன். සති දෙකකට පෙර දේවගේ ඇතිවර අපිට ඉගැන්වුවා ප්‍රඥාව සහ දැනීම ගැන කතා කරා. Sunday before last, I commenced the teaching pertaining to wisdom and knowledge. We saw the differences between wisdom and knowledge. ஞானம் அறிவு என்பதன் வித்தியாசங்களை அந்த நாளில் பார்த்தோம். ඒ දවසේ අපි බැලුවා ප්‍රඥාව සහ දැනීම අතර තිබෙනා වෙනස මොකක්ද කියලා. ஞானம் என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய விடயம் என்று பார்த்தோம். ප්‍රඥාව කියන්නේ ආත්මික දෙයක් කියන එකක් බැලුවා. We saw that wisdom pertains to the spirit of man and knowledge pertains to the soul of man. அறிவு மனிதனுடைய ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது என்று பார்த்தோம். දැනීම කියන එක මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රාණය හා සම්බන්ධයක් කියන එකක් බැලුවා. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞானத்தின் 7 தூண்களை பற்றி பேசினேன். අපි පසුගිය සතියේ ඒ ප්‍රඥාවේ කාරණා 7ක් පිළිබඳ ඉගෙන ගත්තා. இன்றைக்கு so last Sunday we saw the 7 pillars of wisdom. Today I have a little slide show and we are going to read only 2 verses and learn from that. இன்றைக்கு ஒரு சின்ன இந்த திரையிலே சில வசனங்களை போட்டு காட்டுவோம். අද දවසේ අපි තිරේ වචන දෙකක් දාලා පෙන්නනවා. 2 வசனங்களை நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன். පද දෙකක් විතරයි ඔබට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. இந்த வசனங்கள் இரண்டும் நமக்கு நன்றாய் தெரிந்த வசனங்கள். මේ පද දෙක ඇවිල්ලා අපිට හොඳට දන්න පද දෙකක්. We know these verses only too well. The first one happens to be Luke chapter 2 verse 40. முதலாவது வசனம் லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 40வது வசனம். පළවෙනි පදය ඇවිල්ලා ලූක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදය. இயேசுவை பற்றி சொல்லுகிறது, பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது, தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது என்று. මෙතන යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා ලදරුවා වැඩි ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක. දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවද උන්වහන්සේ කෙරෙහි විය. It says about Jesus in this verse, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. அதே அதிகாரத்திலே 52வது வசனத்திலே இன்னொரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඒ පරිච්ඡේදයේම 52 වෙනි පදයේ තවත් කාරණාවක් පෙන්වනවා. In the same chapter, verse 52 says, and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் என்று. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් හා උසමහතින්ද දෙවියන් වහන්සේගෙත් මනුෂ්‍යයාගෙත් කරුණාවේද වැඩුණුසේක. ஆம், நான் ஞானத்தை பற்றித்தான் பிரதானமாக பேச போகிறேன். ඔව් ප්‍රඥාව ගැන තමා පළමු වශයෙන් කතා කරන්නේ. Yes, my priority is about wisdom, but I'm going to explain these 2 verses also. ஆனால் இந்த 2 வசனங்களையும் நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்தத்தான் போகிறேன். එවුනත් මේ පද දෙකම විස්තර කරන්න තමයි යන්නේ. அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි, மத்தேயு மாற்கு லூக்கா யோவான் 4 புத்தகங்களும் இயேசுவை பற்றித்தான் பேசுகின்றன. මතෙව් මාක් ලූක් යොහන් කියන පොත් 4ම යේසුස් වහන්සේ ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Beloved, the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, talk about Jesus. ஆனால் நமக்கெல்லாம் தெரியும், அந்த 4 சுவிசேஷங்களும் இயேசுவானவரை குறித்த 4 கண்ணோட்டங்களை முன்வைக்கின்றன. හැබැයි අපි දන්නවා ඒ පොත් 4ම යේසුස් වහන්සේව දකින්නේ 4 වූ ආකාරයකට. එහෙම නැත්නම් වෙනස් වූ ආකාරයකට කියලා. But we know only too well that all 4 Gospels show 4 dimensions about the life of Jesus. இப்போ இயேசுவானவருடைய 30 வருட வாழ்க்கையை குறித்த அநேக விவரங்கள் இல்லை என்று கிறிஸ்தவர்களும் மற்றவர்களும் நினைக்கிறோம். දැන් කිතුනොත් අනිත් බොහෝ දෙනෙකුත් හිතනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ මේ අවුරුදු 30ක කාලයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ කියලා කොහෙවත්. Now both Christians and others alike assume that the first 30 years of Jesus has not been mentioned properly in the Gospels. And I want to say that we are all wrong.
அப்படி நாம் நினைப்பது தவறு என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன். අපි මේ හිතන එක වැරදි කියලා මම ඔබට කියන්න දෙන්නේ. இப்போ மத்தேயு மாற்கு யோவான் என்ற அந்த 3 பேரும் அந்த 30 வருடங்களை குறித்து பேசவில்லை. දැන් මතෙව් මාක් යොහන් කියනව ඒ තුන්දෙනා ඒ අවුරුදු 30 ගැන කතා කරේ නැහැ. Yes, Matthew, Mark and John do not talk about those 30 years. மத்தேயு எதை பற்றி பேசுகிறார்? මතෙව් මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? இயேசு பெத்லஹேமிலே பிறப்பதை பற்றி பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේ බෙත්ලෙහෙම ඉපදුණෙක් ගැන කතා කරනවා. சாஸ்திரிகள் வருகிறார்களாம், ශාස්ත්‍රවන්තින් එනවලු, மேய்ப்பர்கள் வருகிறார்களாம். එඬේරු එනවලු. அப்புறம் ஏரோது இயேசுவை கொல்ல பார்க்கிறாராம். ඊට පස්සේ හෙරෝත් යේසුස් වහන්සේව මරන්න උත්සාහ කරාලු. அப்புறம் அவர்கள் எகிப்துக்கு தப்பி போகிறார்களாம். ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ බේරිලා ඊජිප්තුවට ගියාලු. அப்புறம் ஏரோது செத்த பிறகு அவர்கள் நாசரேத்துக்கு வந்து சந்தோஷமாய் வாழுகிறார்களாம். ආපහු හෙරෝත් මැරුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නාසරෙත් වලට ඇවිල්ලා ඒ සන්තෝෂෙන් ජීවත් වුණාලු. Matthew covers the birth of Jesus as happened in Bethlehem and how the Magi showed up, the shepherds showed up, and how Herod tried to kill Jesus, and then they fled to Egypt, and subsequent to the death of Herod, they came back to Nazareth and lived happily ever after. அதற்கு பிறகு இயேசுவை மத்தேயுவிலே நாம் எங்கே சந்திக்கிறோம் என்றால், ඊට පස්සේ මතෙව් වලදී අපිට යේසුස් වහන්සේ කොහෙද දකින්න පුළුවන් කියනවා නම් யோர்தான் நதிக்கு யோவானிடத்துக்கு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வருகிறார். යෝර්දාන් නදිය අසලදී යොහන් බෞතිස්ත ගාවට ඇවිල්ලා බෞතිස්මය ලබද්දී. And the next time we see Jesus in Matthew was when Jesus showed up in the river Jordan to be baptized by John the Baptist. மாற்கு சுவிசேஷத்தை பாருங்கள். මාක් පොත දිහා බලන්න. பெத்லஹேமும் கிடையாது, ஏரோதும் கிடையாது, சாஸ்திரிகளும் கிடையாது, எகிப்துக்கு போனதும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. බෙත්ලෙහෙම ශාස්ත්‍රවන්තයෝ එඬේරු ඊජිප්තුවට යම ඔය මොකුත්ම නැහැ. Go to the Gospel of Mark, no Bethlehem, no Magi, no shepherds, no Herod trying to kill Jesus. Within a few verses of John being introduced, Jesus is there to be baptized. யோவான் ஸ்நானனை குறித்து ஓரளவு ஒரு சில வசனங்களிலே பேசிவிட்டு යොහන් බෞතිස්ත ගැන කාරණා කිහිපයක් කතා කරලා திடீரென பார்த்தால் அங்கே இயேசுவானவர் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வருகிறார். ඊට පස්සේ එකපාරටම බලද්දී යේසුස් වහන්සේ එතෙන්ට බෞතිස්මය ලබා ගන්න ආව කියලා කියනවා. மாற்கு சுவிசேஷத்திலே இயேசுவை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால், මාක් පොතේදී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොහොමද හඳුන්වා දෙන්නේ කියනවා නම් நாசரேத்திலிருந்து யோவானிடத்துக்கு ஞானஸ்நானம் பெற இயேசு வந்தார். නාසරෙත් වල ඉඳලා යොහන් බෞතිස්ත ගාවට යේසුස් වහන්සේ බෞතිස්මය ලබා ගන්න Do you ආවා. know how Mark introduces Jesus to us? Jesus came from Nazareth to John to be baptized. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද? யோவான் புத்தகத்தை பார்த்தால் යොහන් පොත් දිහා බැලුවොත් එහෙම நாசரேத்தும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, நேரம் ஹோதியிலே ஒருத்த இருந்ததுன்னு பரலோகத்துல இருந்து இயேசு டமார்னு பூமிக்கு வந்துடுறார். නාසරෙතුත් නැහැ මොකුත් නැහැ පටන් ගන්මේදී වාක්‍යානුසිතයක් කියලා ස්වර්ගයෙන් ඉඳලා එහෙම්ම පොළොවට පැමිණෙනවා. When you go to the Gospel of John, there is no Nazareth, no Bethlehem, nothing. Jesus has been the Word of God in the beginning, and then all of a sudden he shows up down on earth again to be baptized by John. ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு வருகிறார். ඊට පස්සේ බෞතිස්මය ලබා ගන්න පැමිණෙනවා. ஏன்? ඇයි? ஏனென்றால் ඇයි කියනවා නම් இவர்கள் 3 பேருக்குமே இயேசுவானவரை ஒரு மனுஷனாய் காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. මේ තුන්දෙනාටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව එක මිනිස්සෙක් විදිහට පෙන්වන්න අවශ්‍ය නැහැ. Why? Because these 3 gospel writers did not concern, their concern was not about the manhood or humanity of Jesus. மத்தேயுக்கு இயேசுவை மேசியாவாக, ராஜாவாக, இரட்சகராக காட்டினால் போதும். මතේතුමාට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ විදිහට එහෙම නැත්නම් රජෙක් විදිහට පෙන්වුවා නම් ඇති. Matthew was interested in showing the Jews that this person is the Messiah, the King, the Savior. மாற்கு அவருக்கு வேண்டியது இயேசுவை ஒரு ஊழியக்காரராக காட்டுவது மட்டும்தான். මාක් තුමාට යේසුස් වහන්සේ පෙන්වන්න ඕනේ එක සේවකයෙක් විදිහට එහෙම නැත්නම් වැඩකාරයෙක් විදිහට. Mark wanted to show Jesus only as a servant. யோவானுக்கு தேவைப்பட்டது யூதர்களுக்கு இயேசுவை தேவனாக, தேவகுமாரனாக மட்டும் காட்டுவதற்கு. යොහන් තුමාට අවශ්‍ය උනේ යුදෙව්වන්ට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව එක දෙව් පුත්‍රයෙක් එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ පුත්‍රයා විදිහට පෙන්වන්න. John wanted to show Jesus to the Jews only as God or the Son of God. ஆனால் லூக்கா இருக்கிறாரே, හැබැයි ලූක් තුමා ඉන්නවානේ. அவரும் ஒரு மனிதர், එයත් එක මිනිස්සෙක්. அவருடைய தொழிலும் மனிதர்கள் சம்பந்தப்பட்டது. එයාගේ රැකියාවත් මනුෂ්‍යයන් සම්බන්ධව. அவர் ஒரு வைத்தியர், ඔහු එක වෛද්‍යවරයෙක්. மருத்துவர், தோஸ்தர மஹத்தே. Luke
was not only a man, his job had to do with people. He was a physician, he was a doctor. அப்போ லூக்காவுக்கு சும்மா மனிதர்களை நானும் நீங்களும் பார்த்தால் தெரிவது போல தெரியாது, அதை விடவும் தெரியும். එතොට ලෝක්තුමාට ඇවිල්ලා අපි මේ මනුෂ්‍ය දිහා බලද්දී අපිට කොහොමද මේ මනුස්සයා දිහා පේන්නේ? ඊට වඩා දේවල් ලූක්තුමාට පේනවා මනුෂ්‍යෝ ගැන. So when Luke looked at somebody, he saw beyond what you and I would see. He saw man medically, anthropologically, anatomically. அப்போ லூக்கா ஒரு மனிதனை பார்க்கும் பொழுது එතොට ලූක්තුමා එක මනුෂ්‍ය දිහා බලද්දී அவருடைய சரீர அமைப்பு, ඔහුගේ ශාරීරික අංගයන් ගුණාංග, மருத்துவ அமைப்பு எல்லாமே இவருக்கு தெரிந்தது. එතොට වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ඔහුගේ තත්ත්වයන් කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම ඔහුට පේනවා. லூக்கா என்பவர் சும்மா நாட்டு வைத்தியர். ஐயோ, நாட்டு வைத்தியர்கள் தப்பா நினைக்க வேண்டாம். நான் சொல்லுவது லூக்கா நாட்டு வைத்தியரோ ஒரு மகிமைப்படுத்தப்பட்ட மருந்து விற்பனையாளரோ அல்ல. ලෝක්තුමා ඇවිල්ලා නිකම් මේ රටේ වෛද්‍යවරයෙක්වත් එහෙම නැත්නම් නිකන් සාමාන්‍ය ඔය බෙහෙත් කරන වෙද මහත්තයෙක්වත් නෙමෙයි. Now Luke was not a medicine man or a glorified pharmacist. He was a well educated, qualified doctor. அவர் நன்றாய் படித்து நல்ல பட்டம் பெற்ற ஒரு மருத்துவ நிபுணர். ඔව් හොඳට ඉගෙනගත්ත හොඳ උසස් තත්ත්වයේ අධ්‍යාපනය ලැබපු උපාධි ලැබපු සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙක්. பிறப்பில் கிரேக்கர். ග්‍රීක ජාතිකයෙක් විදිහට තමයි ඉපදුනේ. He was born a Greek and Greeks are known to their knowledge. கிரேக்கர்கள் அவர்களுடைய அறிவுக்கு ரொம்ப பிரபலமானவர்கள். ග්‍රීකරු කියන්නේ ඔවුන්ගේ දැනීම පිළිබඳ ඔවුන් උසස් තත්ත්වයේ ඉන්න පුද්ගල පිරිසක්. அப்படி இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஒரு விஷயம். එහෙම නෑ කියන කට්ටියන්ට එක කාරණාවක්. If you say no, that's not like that, here is something. All now take it now. Many doctors are watching me, okay? All the medical terms derived from the Greek. டாக்டர் மார் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, බොහෝ වෛද්‍යවරු බලාගෙන ඉන්නවා. நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. හොඳට අහගන්න. வைத்தியத்தில் இருக்கிற அத்தனை சொற்களும் மருத்துவ சொற்களும் கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ තිබෙනා ඒ සියලුම වචන ආවේ ග්‍රීකරුන් හරහා. கண் ஆஃப்தல்மாலஜி, ஆஃப்தல்மாஸ்னா கண், லோகோஸ்னா அதை குறித்த பாடம். දැස් පිළිබඳව අක්ෂි විද්‍යාව ඒ සම්බන්ධ වචන ආවේ ග්‍රීක වලින්. අක්ෂි කියන්නේ සිංහල කෙල්ලෙක් නෙවෙයි. ඒක මේ ඔෆ්තල්මොස් කියන සිංහල වචනයකින් මේගොල්ලෝ අක්ෂි කියලා දාලා තියෙනවා. So ophthalmos, logos, these are two Greek words denoting the eye and the study respectively. Cardios, heart. Cardios என்றால் இருதயம். හෘදය සම්බන්ධව. Neuron என்றால் நரம்பு, neurology. නියුරෝන් කියන ඒ නාර සම්බන්ධව. Pediatrician, paedia என்றால் கிரேக்க மொழியிலே பிள்ளை. පයිඩියා කියනවා ඒ දරුව සම්බන්ධ ඒ ග්‍රීක වචනයක් එක. All the medical terms, all the medical terms came from Greek. Now what does that tell you? Greeks, best doctors. Luke was a Greek doctor. அப்போ கிரேக்கர்கள் நல்ல வைத்தியர்கள், லூக்கா ஒரு கிரேக்க வைத்தியர். එතකොට ග්‍රීකරු කියන්නේ හොඳ වෛද්‍යවරු, ලූක්තුමා කියන්නේ ග්‍රීක්වරයෙක්. அப்புறம் அவர் யூத மதத்துக்கு மாறி இருந்தார், ஒரு ப்ரோசலைட்டாக இருந்தார். ඊට පස්සේ ඔහු යුදෙව් ආගම පිළි අරගෙන යුදෙවෙක් විදිහට පරිවර්තනය වුණා. அதற்கு பிறகு அவர் இயேசுவையும் ஏற்றுக்கொண்டார் பவுலினுடைய ஊழியத்திலே. ඊට පස්සේ පාවුල්ගේ සේවය හරහා ඔහු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේවත් පිළිගත්තා. He had become a proselyte, thereby becoming a Jew from being a Greek, and then later on, I believe through the ministry of Paul the apostle, Luke became a believer in Jesus. So we have a scholar, a doctor, a Greek by birth, a professional to deal with or to talk about the humanity of Jesus. What best human could you think of during New Testament days to talk about the humanity of Jesus? அப்போ பாருங்க, ஒரு சூப்பர் படிப்பாளியான அறிஞரான ஒரு மருத்துவ விசுவாசி. එතකොට ඊටමත් යහපත් ආකාරයෙන් ඉගෙනගත්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ හොඳ දැනීමක් තිබෙන්නව උසස් තත්ත්වයේ පුද්ගලයෙක් තමයි, හොඳ ඇදහිලිවන්තයෙක් තමයි පවුල් කියන්නේ. ලූක් කියන්නේ. அவரை விட இயேசுவின் மானுடத்துவத்தை குறித்து பேசத்தக்க ஒரு தகுதியானவரை நான் புதிய ஏற்பாட்டில் காணவில்லை.
ඔහු වගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය ගුණාංග පිළිබඳව කතා කරන්න සුදුසු වෙන කෙනෙක් අලුත් ගිවිසුමේ අපිට දකින්න නැහැ. அவர் மாத்திரம் இயேசுவானவரின் 30 வருட வாழ்க்கை குறித்தும் அழகாய் பேசுகிறார். ඔහු පමණක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ අවුරුදු 30 පිළිබඳව කතා කරනවා. It was Luke and only Luke who very explicitly and clearly talked about the 30 years of the life of Jesus. And you may say, come on Suresh, which book did you read? Luke doesn't say talk about the 30 years. நீங்க யோசிக்கலாம், சுரேஷ் එතකොට ආයත සුරේෂ් எந்த புத்தகத்தை வாசிச்சு நீ வந்து பிரசங்கம் பண்ற எங்களுக்கு? මොඩ පොත කියලා ඉල්ලද මේ දේශනා කරන්නේ? நாங்க வாசிக்காத லூக்காவா? අපි කියපු නැති ලූක්ද? லூக்கால எங்கடி 30 வருஷத்தை பத்தி பேசுறாரு? ලූකේ කොහෙද අවුරුදු 30ක් ගැන කතා කරන්නේ? நாங்க லூக்கா புத்தகத்தை கரைச்சு குடிச்சு எப்ப விட்டுருக்கோம்ல. අපි ලූක් පොත දිය කළා බීලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. அதுல ඒකේ ஆமா அந்த ஆரம்ப சில விஷயங்களை பேசுறாரு. ඔව් අර පටන් ගැම්මේ සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ஆனா யோசேப்பும் மரியாளும் இயேசுவும் எகிப்துக்கு தப்பி ஓடுனதை கூட அவர் சொல்லல. හැබැයි යෝසෙප් සහ මරියා අර ඊජිප්තුවර පැනලා ගියේ ඒ ගැනවත් කතා කරන්නේ. Come on Suresh, whose legs are you trying to pull? Luke doesn't even mention that Joseph, Mary and Jesus fled to Egypt because Herod wanted to kill Jesus. And you are saying that he comprehensively covered the first 30 years. ஆனா நீ சொல்ற சுரேஷ், හැබැයි ඔයා කියනවා 30 வருஷம் இயேசுவின் வாழ்க்கைய அவர் பேசுறாரா? යේසුස් වහන්සේගේ අවුරුදු 30 ගැන එයා කතා කරනවලු. நல்லா பாரு சுரேஷ். හොඳට බලන්න සුරේෂ්. அந்த அண்ணாலும் அந்த வயசு போன சிமியோனும் குழந்தை இயேசுவை கொஞ்சி அவரை பார்த்த சந்தோஷத்துல தீர்க்க தரிசனம் உரைச்சாங்கன்னு நீ வாசிச்ச இல்லையா சுரேஷ்? අර හන්නා සිමියෝන් ඒ වයස ඒ දෙන්න අර යේසුස් වහන්සේ වඩාගෙන යේසුස් වහන්සේ ගැන අර මේ ප්‍රීතිමත් වාක්‍ය ප්‍රකාශ කරා නේද? போன முறை கிறிஸ்மஸ்க்கும் அதை தானேடி சுரேஷ் நீ பிரசங்கம் பண்ணுனே. අර ඔයා ගිය මේ පෞගිය නත්තලටත් ඒ ගැන දේශනා කරේ. Now Suresh, look at Luke chapter 2 where baby Jesus is held by Simeon and Hannah the prophetess, and you preached about Simeon and Hannah during the foregone Christmas. Now read after that Suresh. Suresh, அதுக்கு பிறகு வாசி. සුරේෂ් ඊට පස්සේ කියලා බලන්නකෝ. அதுக்கு பிறகு அவங்க நாசரேத்துல போய் வாழ்ந்தாங்கன்னு தான் இருக்கு. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නාසරෙත් වලට ගිහලා ජීවත් වුණා කියලා තමයි තියෙන්නේ. Luke chapter 2 says after that they went and lived in Nazareth. And then it says that at the age of 12 he went to Jerusalem and then he got lost and all that story. அதுக்கு பிறகு சுரேஷ் ඊට පස්සේ සුරේෂ් சுரேஷ் උඹට chance එක මට කියන්න නියමයිනේ කියපා. அதுக்கு பிறகு நல்லா வாசிச்சு பாரு கண்ணை திறந்து. ඇස් දෙක ඇල්ලලා ඊට පස්සේ හොඳට කියලා බලන්න. அப்படியே நாசரத்துக்கு போயிட்டாங்களா? ඊට පස්සේ එහෙම්ම නාසරෙත් වලට ගියාලු. அதுக்கு பிறகு 12 வயசுல ஒரு தடவை எருசலேமுக்கு வந்துட்டு போனாங்களாமே. ඊට පස්සේ අර අවුරුදු 12 දී ආපහු යෙරුසලමට එක සැරයක් ඇවිල්ලා ගියාලු. அங்க வச்சு இயேசுவானவர் அந்த கானாம எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி கண்டுபிடிக்கப்பட்டார். ඊට පස්සේ අර එහෙදී අර යේසුස් වහන්සේව නැති වෙලා ඊට පස්සේ ආපහු හොයාගෙන එහෙම සිද්ධියක් වුණානේ. அதுதான் இருக்கு. එච්චරයි තියෙන්නේ. அப்புறம் அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்ததும் ஊழியத்துக்கு வந்ததும் தான் இருக்கு. ඊට පස්සේ එයා බෞතිස්මය ලබා ගත්ත එකයි සේවයට ආපු එකයි තමයි තියෙන්නේ. அதனால சுரேஷ் நீ எங்களுக்கு பொய் சொல்லக்கூடாது. ඒ නිසා සුරේෂ් ඔයා අපිට බොරු කියන්න හොඳ නැහැ. கள்ள உபதேசியே கவனம். ව්‍යාජ ගුරුවරයෙක් පරිස්සමින්. So Suresh, don't deceive us. Don't preach heresy. உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் நான் விளக்க போகிறேன். ඔබට මේ පද දෙක මම විස්තර කරන්න යනවා. I'm going to explain these two verses. இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இங்க இருக்கவங்க கையை தூக்குங்க. දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය අත උස්සන්න. லூக்கா 2ஆம் அதிகாரம் 40வது வசனத்தையும் 52வது வசனத்தையும் ලූක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදයයි ඔය 52 වෙනි පදයයි உங்க வாழ்க்கையில ஒரு 10 தடவைக்கு மேலேயாவது கண்டிருப்பீங்க வாசிச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி காட்டுங்க. ඔයාලගේ ජීවිතේදී 10 සැරයකට වඩා මේ පද දෙක ඔයාලා දැකලා තියෙනවද නැද්ද? දැකලා තියෙන අය අත උස්සන්න. If you have seen and read Luke chapter 2 verses 40 and 52 at least 10 times in your lives,
Put your hand up. எங்க பார்க்கணும் எனக்கு கை. අත උස්සන්න. කියවන්නද? දහසරයකට වඩා කියවලා තියෙන අත කට්ටිය. උස්සපන්. ඒකට කියන්නේ කියවලා තියනවා නම් අත උස්සපන්. ඔක්කොම උස්සලා තියනවා. Okay. ඔක්කොම කියවලා තියනවා. You all have seen that. Wonderful. Wonderful. Praise God. இப்ப உண்மையா கையை தூக்குங்க. ඇත්තටම අවංකව අත උස්සන්න. எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறவங்க எனக்கு தெரிய உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்தீங்க මෙතන ඉන්න අයගෙන් කවදා හරි හිතලා තියෙනවද ஒரே அதிகாரத்துல ரெண்டு இடத்துல இயேசு வளர்ந்தார்னு ஏன் போட்டிருக்கு තැන් දෙකම ඇයි යේසුස් වහන්සේ වැඩුණා කියන එක දාලා තියෙන්නේ Now those of you who put your hands up now I want you to tell me whether you had ever thought at least once why would Luke show in 2 verses that Jesus grew இப்ப மத்தேயு சொல்லல දැන් මතේයෝ කිව්වෙත් නෑ மார்க்கு சொல்லல මාර්ක් තුමා කිව්වෙත් නෑ யோவான் சொல்லல යෝහන් තුමා කිව්වෙත් නෑ Matthew, Mark and John don't say this. Luke says, but not once, twice. Luke சொல்றாரு இயேசு வளர்ந்தார்னு. ලූක් තුමා කියනවා යේසුස් වහන්සේ වැඩුණා කියලා. ஆனா ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை சொல்றாரு. හැබැයි එක වතාවක් නෙවෙයි දෙවතාවක් කියනවා. 40வது வசனத்துல சொல்றாரு. 40 වෙනි පදේ කියනවා He says in verse 40, come on. 40வது வசனத்துல சொல்றாரு 40 වෙනි පදේ කියනවා பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது யாரை பத்தி இயேசுவை பத்தி ලදරුවා වැඩි ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවද උන්වහන්සේ කෙරෙහි විය කවුරු ගැනද යේසුස් වහන්සේ ගැන of Jesus Luke says in verse 40 and the child grew and waxed strong in spirit filled with wisdom and the grace of God was upon him இன்னொரு 11 வசனங்களுக்கு பிறகு திருப்பி 52ல சொல்லுது ඊට පස්සේ තව පද 11කට පස්සේ 52 වෙනි පදේදී කියනවා just 11 verses later in verse 52 it says and Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man thus ends chapter 2 அதுல சொல்லுகிறது இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார் அதோட அந்த அதிகாரம் முடியும் යේසුස් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් හා උසමහතින්ද දෙවියන් වහන්සේගේත් මනුෂ්‍යයාගේත් කරුණාවයිද වැඩුණසේක කියලා ඒ පරිච්ඡේදය එහෙම අවසන් කරනවා 40ல இயேசு வளர்றார் 40 වෙනි පදයේදීත් යේසුස් වහන්සේ වර්ධනය වුණා වැඩුණා කියලා කියනවා Jesus grows in verse 40 and he continues to grow increase to grow in verse 52 52வது வசனத்துல இன்னும் தொடர்ந்து வளர்றார் 52 වෙනි පදයේදී තවත් උන්වහන්සේ වර්ධනය වුණා කියන කියනවා இப்ப சொல்லுங்க எத்தனை பேர் இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் பார்த்து யோசிச்சீங்க எத்தனை பேருக்கு இப்பதான் தெரியும் ரெண்டு இடத்துல வருது இல்ல உண்மையா இப்பதான் இத கவனிச்சீங்கன்னு சொல்றவங்க மாத்திரம் நேர்மையா கையை தூக்குங்க දැන් අවංකව අත උස්සන්න අනේ දැන් තමා මෙහෙම පද දෙකම මෙහෙම සඳහන් වෙනවනේ කියලා අවධානයට ලක් වෙච්ච කට්ටිය you know this you have seen this but if you say only now am I thinking yeah it comes twice and when I said put your hand up everybody put your hand up அப்ப இதுல ஏதோ விஷயம் இருக்குல்ல එහෙමනම් මේකේ මොනවා හරි කාරණාවක් තියෙනව so නේද there must be something இதோ சொல்லுகிறேன் கேளுங்க මෙන්න කියනවා අහගන්න லூக்கா 2வது அதிகாரத்திலே ලූක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ ஆம் அந்த சிமியோனை பற்றி அன்னாவை பற்றி இயேசுவை பிரதிஷ்டை பண்ணுவதை பற்றி லூக்கா பேசுகிறார் ඕවර අහන්න ගැන සිමියෝන් ගැන යේසුස් වහන්සේව කැපකිරීම ගැන කතා කරනවා yes Luke in chapter 2 talks about Jesus being consecrated or dedicated at the temple in Jerusalem Simeon and Hannah the prophetess bless Jesus and prophesy about him yes ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் அந்த குழந்தையாகிய இயேசுவை பற்றி 40வது வசனத்திலே சொல்லுகிறார் හැබැයි ඒ කාරණාව වලට පස්සේ එතුමා කතා කරනවා මේ 40 වෙනි පදේ යේසුස් වහන්සේ ගැන இப்ப பைபிளை கையில எடுத்துக்கங்க දැන් බයිබලය අතර ගන්න take the bible to your hands and look at verse 39 39வது வசனம் 39 වෙනි පදය கர்த்தருடைய நியாய பிரமாணத்தின்படி சகலத்தையும் அவர்கள் செய்து முடித்த பின்பு கலிலேயா நாட்டில் உள்ள தங்கள் ஊராகிய நாசரேத்துக்கு திரும்பி போனார்கள் ඔවුහු ස්වාමින් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාශ සියල්ල ඉෂ්ට කළ පසු ගලීලෙහි වූ නාසරෙත් නම් තමන්ගේ නුවරට හැරී ගියෝය
Do I have you with your mic on? Yeah, verse 39. And when they had performed all these things according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city Nazareth. இப்போ மத்தேயு சொல்லுகிறார் இவர்கள் நேரடியாக கலிலேயாவுக்கு போகவில்லை, இவர்கள் எகிப்துக்கு ஓடி போயிருந்து ஏரோது செத்த பிறகுதான் வந்தார்கள் என்று. දැන් මතයතුමා කියනවා මේගොල්ලෝ කෙලින්ම ගලීලයා වලට ගියේ නෑ, ඊජිප්තුවට ගිහිල්ලා හෙරෝද් මැරුණට පස්සේ තමයි ආපහු ආවේ කියලා. According to Matthew, they did not return to Nazareth right away, but they fled to Egypt, and subsequent to the death of Herod, they returned to Nazareth. And that's true 100%. அது 100% உண்மை. ඒක 100% ඇත්ත. அதை இவர் சொல்லவில்லை லூக்கா. හැබැයි ඒක ලූක්තුමා කිව්වේ නැහැ. ஏனென்றால் தேவையில்லை. ඇයි කියනවනේ එයාට අවශ්‍ය නැහැ. Luke did not deem it necessary to mention that. But he says, from an infant, from the infancy of Jesus, he is saying something. இயேசுனுடைய குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லுகிறார். හැබැයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලදරු අවදියේ ඉඳලා යම් දෙයක් කතා කරනවා. கவனிங்க கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. 39வது வசனத்திலே இயேசு யார்? 39 වෙනි පදයේදී යේසුස් වහන්සේ කවුද? கை குழந்தை. අතට ගන්නව එක ලදරුවෙක්. In up until verse 39, who was Jesus? An infant, a brephos in Greek. கிரேக்க மொழியிலே brephos. ග්‍රීක භාෂාවෙන් බ්‍රෙෆෝස්. ஆனால் 40வது வசனத்துல හැබැයි 40 වෙනි පදයේදී brephos மாறி பைடியா வந்து விட்டது. බ්‍රෙෆෝස් මාරු වෙලා පයිඩියා විදියට එනවා. அதை பற்றி நான் பிறகு உங்களுக்கு சொல்லுவேன். ඒ ගැන පස්සේ කතා කරන්න. Look, in verse 40, Jesus is no longer a brephos, he is paidia, which means he is a growing child. அதாவது அவர் வளரும் பிள்ளை. ඒ කියන්නේ ඔහු වර්ධනය වූ දරුවෙක්. எப்படி 40வது வசனம் தொடங்குகிறது? කොහොමද 40 වෙනි පදේ පටන් ගන්නෙ? பிள்ளை வளர்ந்து. ලදරුවා වැඩි. The child grew. It's present continuous tense. எதுவரை? කොයිතරම් දුරටද? எந்த எப்போ வரைக்கும் வளருது? කොයිතරම් දුරට වර්ධනය වෙලාද? Till when is verse 40 effective? 40வது வசனம் எப்பொழுது வரை? 40 වෙනි පදයේදී කොයිතරම් දුරටද? 41வது வசனம் சொல்லுது. 41 වෙනි පදේ කියනවා. Verse 41 explains. அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். சரியா? උන්වහන්සේගේ මව්පියෝ අවුරුදු පතා පාස්කු මංගල්‍ය පිණිස යෙරුසලමට ගියෝය. Verse 41. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. அவருக்கு 12 வயதான போது උන්වහන්සේට 12 අවුරුදු වයස් කල. And when he was 12 years old, that's it. ஹலோ, 40வது வசனம் எப்பொழுதிலிருந்து எப்போது வரை பேசுகிறது? එතකොට 40 වෙනි පදයේදී කොයි වයසේ ඉඳන් කොයි වයස වෙනකන්ද කතා කරන්නේ? What does verse 40 talk about when it's dealing with an epoch or an eon? From the infancy of Jesus to Jesus, the 12-year-old child. குழந்தையான பாலகனான இயேசுவில் தொடங்கி ඒ කිරිබොන ලදුරෙක් වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ 12 வயது வரையான இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது. අවුරුදු 12ක වයස වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වරේ වෙනකම්. புரியுதா? තේරුණාද? Do you understand? எத்தனை பேருக்கு புரியுது? கையை தூக்கி කී காட்டுங்க. දෙනෙකුට තේරුණාද? අත උස්සලා පෙන්නන්න. How many of you all understand? 40வது வசனம் குழந்தை பிராயத்திலிருந்து 12 வயது நிறைவடையும் வரையான இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது. මේ 40 වෙනි පදේ කතා කරන්නේ ඒ ලදරු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉඳන් අවුරුදු 12ක වයස වන්නා වූ ඒ ළමයා දක්වා කතා කරනවා. Verse 40 talks about Jesus from his infancy to his age of 12. What happened for those 12 years? அந்த 12 வருஷங்களும் என்ன நடந்தது? ඒතොර ඒ අවුරුදු 12 තුල මොනවද සිද්ධ වුනේ? கவனிங்க. 12 வருடங்கள் பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது, தேவனுடைய கிருபையும்
அவர் மேல் இருந்தது. එතොර අවුරුදු 12 වෙනකන් ලදරුවා වැඩි ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක දෙවියන් වහන්සේගේද කරුණාවද උන්වහන්සේ කෙරෙහි විය. So till he was 12, the first 12 years of Jesus' life, Jesus the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද? 12 வயசு வரைக்கும் தான் அது செல்லுபடியா. එතොර අවුරුදු 12 වෙනකන් විතර එතන සඳහන් වෙන්නේ. That's applicable only up to the age of 12. அப்ப 12 வயசோட அவர் வளர்றதை நிப்பாட்டிட்டாரா? එතොර අවුරුදු 12න් උන්වහන්සේගේ වර්ධනය නැවතුණාද? Did he stop growing at 12? And was he no longer strong in spirit? No longer was he filled with wisdom? And the grace of God was not upon him after that? அப்போ அதற்கு பிறகு அவர் ஆவியிலே பலன் கொள்ளவில்லையா? ஞானத்தினால் நிறையவில்லையா? தேவனுடைய கிருபை அவர் மேலே அதற்கு பிறகு இருக்கவில்லையா? එතකොට එහෙනම් උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ ආය ශක්තිමත් වුනේ නැද්ද? ප්‍රඥාවේ වර්ධනය වුනේ නැද්ද? දෙවියන් වහන්සේ කරුණ උන්වහන්සේ මත තිබුණේ නැද්ද? இப்போ 52வது வசனம். දැන් 52 වෙනි පදය. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்திலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். යේසුස් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් හා උසමහතින්ද දෙවියන් වහන්සේගෙත් මනුෂ්‍යයාගෙත් කරුණාවේද වැඩුණුසේක. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man in verse 52. Now you can remain seated. Okay. இப்போ 41ஆம் வசனத்திலிருந்து 51ஆம் வசனம் வரைக்கும் என்ன நடந்தது? දැන් එතකොට මේ 41 වෙනි පදයේ ඉඳලා 51 වෙනි පදය වෙනකම් මොනවද සිද්ධ වුනේ? What happened between verses 41 and verses 51? 12 வயது சம்பூர்ணமடைந்த இயேசு பாஹ் மித்வா உற்சவத்துக்காக எருசலேமுக்கு போகிறார். අවුරුදු 12 වයස සම්පූර්ණ කරා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බා මිත්වා කියනා වූ ඒ උත්සවයට යෙරුසලමට පැමිණෙනවා. அங்கு அவர்கள் எல்லாம் முடிந்து திரும்பி வரும் பொழுது இயேசுவை விட்டு ஒரு நாள் பிரயாணம் வந்து விட்டார்கள். එතකොට එහෙදි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මඟ ඇරිලා ඒගොල්ලෝ එක දවසක් ගමන් කරා ඒ දෙමව්පියෝ දෙන්න. Between verses 41 and 51, they go to Jerusalem for Bar Mitzvah because Jesus is now 12 years complete. And then on their return, they just left Jesus in Jerusalem. They thought he was coming. And after one day's journey, they realized, Jesus is not there. They returned to Jerusalem and 3 days later they discovered him. அவர்கள் எருசலேமுக்கு திரும்பி போனார்கள். 3 நாளைக்கு பின்பு அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள். ඔව් නැවත යෙරුසලමට ගියා දවස් 3කට පස්සේ යේසුස් වහන්සේව නැවත හමු වෙනවා. அந்த 12 வயது நிறைவான அந்த சம்பவம் தான் அந்த 41 இருந்து 51 வரை சொல்லப்படுகிறது. ඒ අවුරුදු 12 සම්පූර්ණ කරන්නා ඒ සිද්ධිය තමයි 41 වෙනි පදේ ඉඳලා 51 වෙනි පදේ වෙනකන් කතා කරන්නේ. That story of Bar Mitzvah where Jesus got lost and found is mentioned between verses 41 and 51. 52 அவர் வளருகிறார் என்று சொல்லுகிறது மறுபடி. 52 වෙනි පදයේදී නැවත කතා කරන උන්වහන්සේ වර්ධනය වෙනවා In කියලා. verse 52 it says that he resumed his growth. அதோட அந்த அதிகாரம் முடிந்து அடுத்த அதிகாரம் தொடங்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? ඒත් එක්කම ඒ පරිච්ඡේදය අවසන් වෙලා ඊළඟ පරිච්ඡේදය ආරම්භ වෙනවා. யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார். இயேசுக்கு 30 வயது. இயேசு போகிறார் ஞானஸ்நானம் எடுக்க. යොහාන් බෞතිස්ත බෞතිස්මයන් ලබා දෙනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අවුරුදු 30යි. ඒ උන්වහන්සේ යොහාන් බෞතිස්ත ගාවට යනවා බෞතිස්මය ලබන්න. What do we see after verse 52? The end of the chapter. And with the commencing of chapter 3 we see the introduction of John the Baptist and Jesus coming to be baptized. அப்படியானால் 52வது வசனம் எதை பற்றி பேசுகிறது? එහෙමනම් 52 වෙනි පදයේ මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? Then what does verse 42 talk about? 12 வயதிலிருந்து 30 வரையான இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12 වයසේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉඳන් අවුරුදු 30 වයස සම්පූර්ණ වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. And verse 52 talks about Jesus from the age of 12 to 30. 12 வயதிலிருந்து 30 வயது வரை இயேசு என்ன செய்தார் என்று இந்த ஒரு வசனத்திலே லூக்கா தெளிவாய் சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார். අවුරුදු 12 ඉඳන් අවුරුදු 30 වෙනකන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මොනවද කරේ කියන එක ලූක් තුමා ඉතා පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා In තියෙනවා මේ one පදයේ තුල. verse, Dr. Luke has explained what happened to Jesus between the ages of 12 and 30. Some of you are doctors. You know what I'm talking about. டாக்டர் மாதிரி இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன சொல்றேன்.
වෛද්‍යවරු ඉන්නවා ඔබ දන්නවද ඒ ගැතිර මොනවා ගැනද කතා කරන්න කියලා. உங்களுக்கு டேலண்ட் இருக்குது ஒரு சொல்லுல ஒரு ஆளை பத்தி இன்னொரு டாக்டருக்கு விளக்கப்படுத்துறதுக்கு. ஆமாவா இல்லையா? ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා යම් පුද්ගලයෙක් ගැන එක පදයකින් එක වචනයකින් තව පුද්ගලයෙක් තව වෛද්‍යවරයෙකුට ඔහු පිළිබඳව සඳහන් කරන්න. Hey doctors, you have the ability of communicating the condition of your patient to a fellow doctor in one word or a few words. What does chronic depression mean to you? It means that this person is having depression for a long time. Chronic depression ன்னு எழுதி கொடுத்தா ක්‍රොනික් ડિප්‍රෙෂන් කියලා ලියලා දුන්නා නම් இந்த ஆள் பிறந்ததுல இருந்தே இந்த ஆளுக்கு மன அழுத்தம்னு தெரிஞ்சிருது. මේ තැනත්තර උපන් දවසේ ඉඳන් මානසික පීඩනයෙන් පෙළෙනවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. நீங்க மத்தவங்க யாருக்கும் புரியாம அந்நிய பாஷையில எழுதுவீங்களே டாக்டர்மார். අනිත් කාටවත් තේරෙන්නේ නැති වෙන අන්‍ය භාෂාවෙන් ලියනවනේ මේ වෛද්‍යවරු. அந்த வியாக்கியானம் பண்ற அபிஷேகம் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்ஸ்க்கு இருக்கு. ඒක අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් ආලේපේ තියෙන්නේ දීමනාව තියෙන්නේ මේ ෆාමසි එක්කෙනාට. அந்த வரம் இல்லாத ஃபார்மசிஸ்ட்மாரும் இருக்குது, பிழையா ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க. ඒ දීමනාව නැති මේ ෆාමසි වල සමහර කට්ටියක් තියෙනවා වැරදි බෙහෙත් දෙන. You have the gift of writing in tongues, the prescription, and the gift of discernment of tongues is there on many pharmacists. Some pharmacists don't have the gift and they give the wrong medication. I'm talking about Sri Lanka, not where the prescriptions are printed in the West. Here still they handwrite most of them. மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாம் தட்டச்சில் அழகா வந்துரும். බටහිර රටවල මේ print කරලා ලස්සනට එනවා. நம்ம டாக்டர்மார் இன்னும் கிறுக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. අපේ වෛද්‍යවරු තාමත් අතින් තමයි ලියාගෙන ඉන්නේ. Medical terms can explain long things in a concise manner. இப்போ மருத்துவத்திலே பெரிய விஷயங்களை சால சுருக்கமா சொல்றதுக்குரிய டெக்னிக் இருக்கு. දැන් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ලොකු විශාල කාරණාවක් කෙටි කරලා දක්වන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබෙනවා. இவர் சும்மாவே டாக்டர் லோகா. මේ ලෝකතුමා කියන්නේ නිකම්ම වෛද්‍යවරයෙක්. இவர் அந்த 12 வயதிலிருந்து 30 வரையான இயேசுவின் வாழ்க்கையை ஒரு வசனத்திலே சொல்லி முடித்து விட்டார் பாருங்க. ඒ නිසා මෙයා මොනවද කරන්නේ? අවුරුදු 12 ඉඳන් අවුරුදු 30 වන්නා ඔය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඒ කාල පරතරය එක වාක්‍යයකින් ලියලා අවසන් කරනවා. So this Dr. Luke shows in one verse the life of Jesus from the age of 12 to 30. அப்போ அன்பானவர்களே மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். එහෙනම් ප්‍රේමවන්තයනි නැවත මතක් කරලා දෙන්නම්. குழந்தை இயேசுவிலிருந்து 12 வயது நிறையான இயேசு வரையான அந்த காலத்தை 2ஆம் அதிகாரம் 40வது வசனத்திலே சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார் லூக்கா. අතදරුවෙක් වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ කාලයේ පටන් අවුරුදු 12 දක්වා කාලය ලූක්තුමා අපිට කතා කරනවා ඒ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදය තුලින්. So Luke has explained to us how Jesus lived from his infancy to the age of 12. 12 வயதில இருந்து 30 வயது வரை எப்படி வாழ்ந்தார் என்று 52வது வசனத்திலே சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார். අවුරුදු 12 ඉඳලා අවුරුදු 30 වෙනකන් උන්වහන්සේ කොහොමද ජීවත් වුනේ කියන එක 52 වෙනි පදයෙන් කතා කරනවා. And in verse 52 Luke has explained to us how Jesus lived from the age of 12 to 30. So these two verses look similar but not same. So let's analyze. இந்த ரெண்டு வசனங்களும் பார்க்க ஒன்று மாதிரி இருந்தாலும் ஒன்றல்ல. ඒතර මේ පද දෙකම අපි බලද්දි බලනකොට එක වගේ තිබුණාට එකම පද දෙකක් නෙමෙයි එකම දේ කතා කරන පදයක් නෙමෙයි. நான் என்ன வித்தியாசங்கள் வித்தியாசங்களும் உண்டு ஒற்றுமைகளும் உண்டு அதை காட்ட போகிறேன். වෙනස්කම් තියෙනවා ඒ වගේම සමාන වන්නා වූ කාරණා තියෙනවා අපි මොනවද කියලා බලමු. There are similarities and differences and let's examine them. Which means we will have to go to Greek. Why? Because Luke, the Greek doctor, is writing in Greek. இப்போ நாம் கிரேக்க மொழிக்கு கொஞ்சம் போத்தா வேணும். දැන් අපි ග්‍රීක භාෂාව පිළිබඳවත් පොඩ්ඩක් බලන්න වෙනවා. ஒரு கிரேக்க வைத்தியரை அல்லவா பரிசுத்த ஆவியானவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் கிரேக்க மொழியிலே சொல்லுவதற்கு. ඇයි කියනවා නම් මේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් කතා කරන්න ආත්මයන් වහන්සේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ග්‍රීක වෛද්‍යවරයෙක්. இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு அன்பான அக்கா எனக்கு ரொம்ப பெரிய அட்வைஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க யூடியூப்ல கமெண்ட்ல. ඉන්දියාවේ ජීවත් වන්නා ප්‍රේමණීය සහෝදරියක් දේවදාසයාට කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා YouTube එකේ. A beloved sister, an older sister akka from India has commented and she
beautifully says, "Hey Suresh, we are blessed with the Tamil Bible. Don't bring Hebrew or Greek into the Tamil. God speaks to us in Tamil." Ooh. Hey Suresh, எபிரேய மொழி கிரேக்க மொழின்னு பேசாத. தமிழ் வேதாகமத்தை கர்த்தர் கொடுத்து தமிழிலே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ඒ සුරේෂ් ක්‍රීක් භාෂාව හේබ්‍රේව භාෂාව ගේන්න එපා. දෙමළ භාෂාව ආත්මයන් වහන්සේ දීලා ඒ තුලින් අපිට කතා කරගෙන ඉන්නවා. அக்கா உங்களுக்கு சிங்களம் தெரியாது. අක්කා ඔයාට සිංහල දන්නේ නැහැ. இந்த வசனத்தை கொஞ்சம் பாப்போமா, இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் 40வது வசனத்தை. අපි මේ 40 වෙනි පදය දෙමළ සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන භාෂා තුනෙන් බලමුද? Hey sis, you don't know Sinhala because you are from India, but I know you know English, but I want to show something here. தமிழ்ல சொல்லுது, பிள்ளை வளர்ந்து ஆவியிலே பலன் கொண்டு. In English it says in the King James version, and the child grew and waxed strong in spirit. හැබැයි සිංහලෙන් ආත්මෙන් වැඩුණා කියලා වර්ධනය වුණා කියලා නැහැ. ලදරුවා වැඩි ශක්තිමත්ව කියලා තියෙනවා. දැන් වා සිංහලනේ, சிங்களம் தானே நீங்க. சிங்களத்துல ஆவியில வளர்ந்துன்னு இந்த 40வது வசனத்துல எங்கேயாவது இருக்கான்னு பாருங்க. சிங்களவங்க எல்லாரும் பாருங்க. All the Sinhalese people see whether it says that Jesus grew in spirit. இயேசு ஆவியிலே வளர்ந்தார்னு சிங்களத்துல இருக்கா? இல்ல. அப்ப அது சிங்களத்துலயும் சொல்லிருங்க. යේසුස් වහන්සේ ආත්මයෙන් වර්ධනය වුණා කියලා සිංහල බයිබලය තුල කොහෙවත් සඳහන් වෙලා නැහැ. මේ කියන්නේ 40 වෙනි පදය තුල. யகா என்ன பிரச்சனைனா யகா, நான் பைபிளை தான் ஸ்கிரீன்ல பார்த்துக்கிட்டு சொல்றேன். தமிழ் இயேசு ஆவியில பலன் கொண்டிருக்கிறாரு, சிங்கள இயேசு ஆவியில பலன் கொண்டு இல்ல. யகா ஏன் பிரச்சனைனா எனக்கு ரெண்டு மொழியும் தெரியும்க்கா. අක්කා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියනවා නම් දෙමළ බයිබලයේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙමළ යේසුස් දෙමළ යේසුස් ආත්මයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි සිංහල යේසුස් ආත්මයෙන් වර්ධනය වෙලා නැහැ. The English Jesus has waxed strong in spirit, but the Sinhala Jesus nothing to do with the spirit. ඔගොල්ලන්ගේ සිංහල යේසුස් நம்ம சிங்கள இயேசு பாவம். ஓடா அக்கா, இவங்கட இயேசு பாவம்க்கா. அப்ப இயேசு வந்து பாவம். நம்ம இயேசு ஆவியில வளர்ந்திருக்காரு, வெள்ளக்கார இயேசு மாதிரி. දෙමළ යේසුස් වහන්සේ මේ ඉංග්‍රීසි යේසුස් වහන්සේ වගේ ආත්මයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. White Jesus, glory to God, is just like the Tamil Jesus, grew in spirit, but the Sinhala Jesus has not grown in spirit. சிங்கள இயேசு ஆவியில வளர்ந்து. சிங்கள இயேசு වහන්සේ ආත්මයෙන් වර්ධනය වෙලා නැහැ. இப்ப கிரீக் தெரிஞ்சவங்க நீங்க போயிட்டு கட்டா லூக்கான் அந்த லூக்கா 2:40 வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, දැන් ග්‍රීක් භාෂාව දන්න කට්ටිය ඔය ලූක් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදේ කියවලා බැලුවා නම්, those of you who know Greek, some of you know Greek, if you go to Luke chapter 2 and verse 40, if you see that Jesus grew in spirit, that spirit it's not there in Greek. அந்த ஆவியிலேன்னு தமிழ்ல போட்டிருக்குதே. අර ආත්මෙන් කියලා දෙමළ භාෂාවෙන් දාලා තියෙනවනේ. இங்கிலீஷ்லயும் போட்டிருக்கே. ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් දක්වා තිබෙනවනේ. கிரீக்ல இல்லைங்கோ. ග්‍රීක් භාෂාව ඒක නැහැ. அப்படின்னா ஆவியானவர் ஆவியிலேன்னு எழுத லூக்காவுக்கு சொல்லலைங்கோ. එහෙමනම් ආත්මයන් වහන්සේ ලූක්තුමාට ආත්මය වර්ධනය කියන දක්වලා නැහැ තාම. කියලා නැහැ. இல்ல නෑ. லூக்காவும் அப்படியே எழுதலைங்கோ. එහෙමනම් ලූක්තුමා තාම ලිව්වේ නැහැ ඒක ආත්මය වර්ධනය වුණා කියලා. சீகன் போல்ட் அத தமிழ்ல போட்டுட்டார். සීකන් බෝල්ට් ඒක දෙමළ භාෂාවෙන් දාලා තියෙනවා. விளங்குதா? இப்ப யாரு ஆவியிலேன்னு போட்டது? ஆவியானவரா, லூக்காவா, சீகன் போல்ட்டா? ඒතොර කවුද මේ ආත්මය වර්ධනය වුණා කියලා ඒක දාලා තියෙන්නේ? ආත්මයන් වහන්සේද එහෙම නැත්නම් සීකන් බෝල්ට්ද? And then look. Okay, sister. The spirit, strong in spirit in the Tamil Bible, was it inscribed by the Holy Spirit or Luke? Neither. By Ziegenbold. And in the King James version, who inscribed the spirit bit? The 1611 KJV translators. இப்ப சொல்லுங்க, கிரேக்க மொழி தேவையா தேவையில்லையா? එහෙමනම් දැන් කියන්න ග්‍රීක් භාෂාව අවශ්‍යද නැද්ද? Now tell me, do we need Greek or not? Do we need Hebrew or not? எபிரேய மொழி தேவையா இல்லையா? හෙබ්‍රේය භාෂාව අවශ්‍යද නැද්ද? லா இலாஹா இல்லல்லாஹு அன்னல் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்னு அரபில சொல்லிட்டு
அப்புறம் அல்லாஹ்வை தவிர தெய்வம் இல்லை, அவனுடைய தூதனான மஹமூதை தவிர ஒருவரும் இல்லைன்னு சொல்றத முஸ்லிம்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏய் அரபுல சொல்லாதன்னு சொல்றாங்களா? දැන් අපි පල්ලියට මුස්ලිම් පල්ලියට ගියොත් ඒගොල්ලෝ කියනවා ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අන්නල් මුහම්මදු රසූලුල්ලාහ් කියලා අරබික් වලින් කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා අල්ලාහ් තාලා වගේ දෙවි කෙනෙක් නෑ, එතුමාගේ දූතෙක් මොහම්මද් තුමා වගේ නෑ කියලා. එතකොට මුස්ලිම් අය කියන්නේ නෑ මේ අරබික් කතා කරගෙන ඉන්න එපා කියලා. නේද? අතින්නා දාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කියලා පාලි වලින් කියලා තමයි ආමතුරුව බණ කියන්නේ. බණ පාලි කියන්නේ එපා, සිංහලෙන් කියලා කියන්නේ නෑනේ. தமிழ்ல சொல்லு. அதின்னாதான அப்படி பாலி பாஷையில் சொல்லித்தான் பிக்குமார்கள் பண சொல்றது. அப்ப அது பாலி இங்க எழுத்தாது தமிழ்ல சொல்லுங்கன்னா சொல்ல இயலாது. You know, the Muslims have no problem when imams recite the Quran in Arabic. The Buddhists have no problem when the monks recite their scriptures or the sayings of Buddha in Pali. And even Hindus have no problem when their priests, chant all the mantras in Sanskrit. சைவர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் பிரச்சனை இல்லை ஐயர்மார் சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் ஓதுவது. සයිවර් අයටත් ඒ වගේම හින්දු අයටත් සයිව අයටත් හින්දු අයටත් ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ කඩේ මම බඩගින්න ඉන්න වෙලාවේ දෝසේ ඉඩ්ලි මතක් වෙනවා බං. මේ ඔක්කොම ලොක්ඩවුන්. ආසාවටත් යන්න බෑ. සයිවර් කියන්න එපා. හින්දු කියපන්. හින්දු අයට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව් මට දැන් වඩේ ඕනේ. බෑනේ ඔය ලොක්ඩවුන් නේ ඔය. සයිවර් කඩේ මතක් කරනවා. කියන්න. සයිව අයටත් හින්දු අයටත් ඒ ශ්ලෝක කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ සංස්කෘත භාෂාවේ. මේ අපේ ක්‍රිස්තියානි අයට කිචි කිචි ගහනවා. අපි හෙබ්‍රේව් ග්‍රීක් කියලා කියපුවාම. நம்ம கிறிஸ்தவங்களுக்கு தான் கிச்சி கிச்சி ஆகும் ஹீப்ரு கிரீக் உள்ள பேசக்குள்ள. It is our Christians who have a big problem when you talk about Greek and Hebrew. புரிகிறதா? நான் எப்படி பேசுகிறேன், கோபத்தில் பேசுகிறேனா, எரிச்சலில் பேசுகிறேனா, இல்லை உண்மையாக ஒரு பிரசங்கி மாதிரி பேசுகிறேனான்னு எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. මටම තේරෙන්නේ මම මේ තරහින් කතා කරනවා දේව නැත්තම් දේශකයේ දේශනා කරන විදියට දේශනා කරනවා නැත්තම් එපා වෙලා මේ තරහ ගිල්ල කතා කරනවා මටම තේරෙන්නේ. I don't know whether I am mad, angry or upset or perturbed when I am preaching now, but I am telling you with from the bottom of my heart, yes, we need Hebrew and Greek, the languages that the Lord used to write His Holy Bible. Praise God for translations, but we need to, as and when needed, to go to the Proto-Scripta. இப்போ மொழிபெயர்ப்புகளுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். පරිවර්තනයක් උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති වේවා. எல்லாரும் கிரேக்க மொழி எபிரேய மொழி படிக்க தேவையில்லை. හැමෝම ග්‍රීක භාෂාව හේබ්‍රු භාෂාව දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது மூல மொழிக்கு போவது அவசியம். அக்கா හැබැයි මේ වගේ ප්‍රශ්න එද්දි අපි ඒ භාෂාවන් වලට යන්න ඕනේ අක්කා. ஓகே. now இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் தெரியுமா? දැන් මොනවද කරන්න දන්නවද? இந்த கிரேக்க மொழியிலே இந்த ரெண்டு வசனங்களும் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கின்றன என்று நான் உங்களுக்கு ஒப்பிட்டு காட்ட போகிறேன். දැන් ග්‍රීක් භාෂාවෙන් මේ පද දෙකම කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා ඔබට සංසන්දනය කරලා පෙන්වන්න යනවා. I am going to compare these two verses in Greek segment by segment. Interestingly, both these verses have 14 words each in Greek. Can you believe that? இந்த ரெண்டு வசனங்களும் கிரேக்க மொழியிலே මේ පද දෙකම ග්‍රීක් භාෂාවේ 40வது வசனத்திலும் 14 சொற்கள், 52வது வசனத்திலும் 14 சொற்கள். පද 14ක් තියෙනවා. නෑ 40 වෙනි පදෙත් වචන 14යි තියෙන්නේ, 52 වෙනි පදෙත් වචන 14යි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න பாருங்கள் 2 தீமோத்தேயு 3:16லே வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்று வருகிறது அல்லவா? දැන් ආත්මයන් වහන්සේ කන්න කොටගෙන කියලා සඳහන් වෙනවනේ. නෑ සුද්ධ වූ වචනය දේවානුභාවයෙන් දෙන ලද්දේ කියලා 2 කොරින්ති 3:16 කියලා තියෙනවා.
2 Timothy 3:16 says, all scripture is given by the inspiration, which means theopneustos, the exhaling breath of God. Theopneustos என்றால் தேவனுடைய வெளிச்சுவாசம். දෙවියන් වහන්සේගේ හුස්ම කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. அப்போ ஒவ்வொரு சொற்களும் அவரால் அருளப்பட்டன. එතකොට හැම පදයක්ම උන්වහන්සේ වචනයක්ම උන්වහන්සේ කරන කොටගෙන එලිදර වුණා වූ. We believe in the verbal inspiration of the Bible, which means the Holy Spirit has inspired even the words. And in this case, even the number of words. இந்த வசனங்களிலே எத்தனை சொற்கள் வர வேண்டும் என்பது கூட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்த விஷயத்தை தான் அவருடைய தீர்மானம். එතකොට මේ පද දෙක ඇතුලේ කොච්චර වචන ප්‍රමාණයක් එන්න ඕනේද කියන එකත් උන්වහන්සේ තම ආත්මයන් වහන්සේ තමයි තීරණය කරලා තියෙන්නේ. 14 என்றால் 7 2. 14 කියන්නේ 7 දෙගුණයක්. 14 means twice 7. 7 is completion. 7 என்பது சம்பூரணம். 7 කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය. இந்த வசனங்கள் இரண்டும் மனுஷனாகிய இயேசுவின் வளர்ச்சியை குறிக்கிறது. මේ පද දෙකම මිනිස්සෙක් වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන වර්ධනය ගැන කතා කරනවා. Both these verses talk about the growth of man Jesus. அப்போ தேவனாகிய முழுமையான இயேசு ஒரு முழுமையான மனிதனாக எப்படி வளர்ந்தார் என்று 14 வசனங்கள் 14 சொற்கள் 14 சொற்களாக இந்த வசனங்களிலே காட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த தெய்வமே இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம். එතකොට සම්පූර්ණ දෙවියන් වහන්සේ වන්නා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සම්පූර්ණ මිනිසෙක් විදියට වර්ධනය වීම ගැන කතා කරනවා පද 14ක් සහ පද 14ක් තුලින් මේ පද දෙක තුල. 2 என்பது பிரிவு. දෙක කියන්නේ බෙදීම. 7 என்பது சம்பூர்ணம். 7 කියන්නේ සම්පූර්ණත්වය. 2 means separation, 7 means completion. The complete God separated himself to become man. சம்பூர்ணமான தேவன் பிரிந்து மனிதனாய் வந்தார். සම්පූර්ණ වූ දෙවියන් වහන්සේ බෙදී මිනිසෙක් විදියට පැමිණියා. முதல் 12 ஆண்டுகளும் தேவன் மனிதனாக வளர்கிறார். குழந்தையாக. පළවෙනි අවුරුදු 12 ලදරුවෙක් විදියට මිනිසෙක් විදියට උන්වහන්සේ වර්ධනය වුණා. The complete God is growing as a complete child in the first 12 years. அந்த பரிபூர்ண தேவன் ஒரு பரிபூர்ண மனிதனாக 12 இலிருந்து 30 வயது வரை வளர்கிறார். ඒ සම්පූර්ණ වූ දෙවියන් වහන්සේ සම්පූර්ණ මිනිසෙක් විදිහට අවුරුදු 12 ඉඳලා අවුරුදු 30 වෙනකම් වර්ධනය The වුණා. complete God grows as a complete man from the age of 12 to 30. It's mind boggling, but let's go to our story. இது நம்மை உத்வேகப்படுத்தும். මේක දේවගතිරව උද්දාමයට පත් කරනවා. ඔයාට මොනවද වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තේ එකක් විතරක් බොන්න හිතෙනවා ඉතින් මේක අහලා. අපි වගේ අපන්න නැත්තම් මං විතරක් මේ පිස්සු නටනවා කියලා හිතයි. ඇත්තට ඔයාට ජොලි නැද්ද මේක? දේවගතිවරයව උද්‍යෝගමත් කරනවා. එහෙනම් අපි ඉවර කරනකන් ඉන්නවා. Crazy guy. He says only pastor is excited. Are you not? Then go and sleep. I'll get another translator. Naughty people. Let's start. தொடங்குவோமா? இப்போ முதலாவது இயேசுவை எப்படி இந்த 2 வசனங்களும் அழைக்கின்றன என்று பாருங்கள். මේ පද දෙකේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද හඳුන්වා දෙන්නේ? First of all, look how Jesus is mentioned in these 2 verses. In verse 40, he's tode paidion, and in verse 52, kai Jesus. 40வது வசனத்திலே பிள்ளை paidia. 40 වෙනි පදේ ලදරුවා පයිඩියා. Child in verse 40. பிள்ளை வளர்கிறது. அப்ப முதல் 12 வருடங்களும் இயேசு என்ற பிள்ளை வளர்கிறது. එතකොට ලදරුවා වර්ධනය වෙනවා. එතකොට පළවෙනි අවුරුදු 12 තුල යේසුස් වහන්සේ වන්නා වේ ලදරුවාගේ වර්ධනය. You know, the first 12 years, Jesus, the child grows. உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து 12 வயது வரைக்கும் தான் அந்த பிள்ளையினுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் வளரும். ඔබ දන්නවද එක ළමේ දරුවෙක්ගේ අවුරුදු 12 වෙනකන් තමයි ඒ දරුවාගේ අවයවයන් වර්ධනය වන්නේ. You know, the first 12 years, around 12 years, a child grows. All the organs grow. You know, இப்போ இதை பெண்
பிள்ளைகளிலே நாம் அதிகமாக இதை கவனிக்கலாம். දැන් ගැහැණු දරුවන්ගේ මේක මීට වඩා අපිට වෙනස් ආකාරයෙන් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව දැක ගන්න පුළුවන්. In girls, female, what happened? In daughters, we see that very clearly. எப்படி என்றால் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பெண் பிள்ளை கிட்டத்தட்ட 12 வயதாகும் பொழுது முன்ன பின்ன ஆகலாம் அப்போ தான் வயதுக்கு வரும். දැන් අවුරුදු 12 වයස වගේ ගැහැණු දරුවෙක් පැමිණෙත් තමයි ඔහු වැඩි වියට පැමිණෙන්නේ. Usually around the age of 12, it could be a little earlier, a little bit later, a girl attains puberty. இப்போ வயதுக்கு வருவது என்றால் என்ன? දැන් වැඩි වියට පැමිණීම කියන්නේ මොකද්ද? அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெண்ணுக்கு முட்டைகள் உருவாகி அது பரிபூர்ணம் அடைந்து இனி புது முட்டைக்கு வழிவகுக்கும் வண்ணம் பழைய முட்டைகள் வெளியேறுவது. ඒ කියන්නේ ඒ දැරිය තුල බීජ වර්ධනය වෙලා ඒ බීජ වර්ධනය වෙලා ඒක එළියට ඇවිල්ලා ඊට පසුව නැවත ඒ බිත්තර වර්ධනය වීම තමයි කියන්නේ මේ වැඩි වියට පැමිණීම කියලා. ඒ සඳහා අර පරණ බිත්තර ටික පිටවීම. This girl, unknown to the human eye, develops eggs. And then at a given time, now the eggs are expired. They need to be expelled for the new eggs to grow. So that first period is when those eggs are exited. So everybody now knows that this girl is no longer a child. She is now a woman. அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பிள்ளை இன்னும் சின்ன பிள்ளை இல்ல, කුමරි ආகிவிட்டால், பெரிய பிள்ளை ஆகிவிட்டால். දැන් එතකොට හැමෝම දැනගන්න මේ දරුවා දැන් ලදරුවෙක් නෙමේ, දැන් වැඩි වියට පැමුණා වැඩි වියේ දරුවෙක් කියන එක. அப்போ அது போல ஆண்களுக்கும் அப்படித்தான். එතකොට පිරිමි දරුවන්ටත් එහෙම තමයි. It is same with men also. The first 12 years of a child are very important, where the child grows. When needed, new organs. When needed, new cells. When needed, new neurons, new everything. முதல் 12 வருடங்களும் அந்த பிள்ளைக்கு புதிய புதிய விஷயங்கள் எல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கின்றன. මේ මුල් අවුරුදු 12 තුල තමයි ඒ පිරිමි දරුවාගේ අලුත් කාරණා වර්ධනය වෙන්නේ. நம்ம எல்லாம் 11-10 வயசு தாண்டனே கண்ணாடி முன்னுக்கு போய்ட்டு எங்கடா இன்னும் மீசைய காணான்னு பார்த்தவனுங்க தான் நாங்க எல்லாம். අපි නම් අවුරුදු 10 12 වෙද්දිම කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මොකද තාම රැවුල ආවේ නැත්තේ කියලා බලපු කට්ටිය තමයි. I'm one of those people who went in front of the mirror to see whether I'm growing mustache, starting at the age of 10. So the first 12 years is the growing period, was the growing period of Jesus. அப்ப அந்த முதல் 12 வருடங்களும் இயேசுவானவருடைய அந்த වලර්චියෙන් කාලම්. එතකොට යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පළමු අවුරුදු 12 ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ වර්ධනය වීමේ කාලය. ஆனால் 12க்கு பிறகு, හැබැයි අවුරුදු 12ට පස්සේ உங்களுக்கு தெரியுமா, மருத்துவத்தின்படி ஒரு ஆணுக்கு அப்பாவாகிற தகுதி இருக்கிறதோ? වෛද්‍ය විද්‍යානුකූලව ඒ පිරිමි දරුවෙකුට පියෙක් වීමට සුදුසුකම් ලබන කාලය. ஒரு பெண் பிள்ளை வயதுக்கு வந்தவுடன் தாயாகுவதற்கு அவளுக்கு உடல் ரீதியான தகுதி இருக்கிறது. மன ரீதியான தகுதி இருக்குதோ இல்லையோ? වැඩි වියට පැමුණු ගැහැණු ළමයෙක් ඇවිල්ලා ශාරීරිකව මව් පදවිය ලබන්න සුදුසු තත්වයට පත් වෙනවා, මානසිකව තිබුණා නැත්නම් ශාරීරිකව. Upon puberty, a girl becomes physically qualified to become a mother. Whether she is mentally qualified or not is a different story. அப்போ 12 வயது, இப்போ பாஹ் மித்வா எப்பொழுது நடக்கும் தெரியுமா? තොර බාමිත්ස්වා කොයි කාලෙද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? When Bar Mitzvah happens, not at the beginning of the age 12, but at the end of age 12. 12 வயது தொடங்கும் போதல்ல, 12 வயது முடியும் போது. අවුරුදු 12 ආරම්භ වෙද්දී නෙමෙයි, අවුරුදු 12 අවසාන වෙද්දී. அப்ப இயேசுவானவருக்கு 12 வயது முடியும் போது இருந்து 30 வயது வரை அவரை பிள்ளை என்று வேதம் அழைக்கவில்லை, இயேசு என்று பெயரில் அழைக்கிறது. එතකොට අවුරුදු 12 අවසාන වෙන කාලේ ඉඳන් අවුරුදු 30 වෙනකන් උන්වහන්සේ ලදරුවා කියලා හැඳින්වුවේ නැහැ, යේසුස් කියලා ඒ නමින් හැඳින්වුවා. So at the end of the age of 12 to the age of 30, Jesus is no longer called a child, but Jesus by his first name, meaning Jesus the man. அப்போ இயேசு என்றால் என்ன அர்த்தம்?
மனிதனாகிய இயேசு. එතකොට යේසුස් කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ තේරුම? මිනිස්සෙක් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ. அப்போ அந்த ரெண்டு வசனங்களில் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தீர்களா? එතකොට ඒ පද දෙකේ වෙනස ඔබ දැක්කද? ஒரே ஆள். එකම කෙනා. ஆனால் 40வது வசனத்திலே பிள்ளை, හැබැයි 40 වෙනි පදේ ලදරුවා, 52வது வசனத்திலே இயேசு என்ற மனிதன். 52 වෙනි පදයේදී යේසුස් කියන්නා වූ ඒ මනුෂ්‍යයා. Look at the contrast here. In verse 40, it talks about the child Jesus. And in verse 52, it talks about Jesus, the man. அடுத்தது ඊළඟට பாருங்கள், அந்த ரெண்டு வசனங்களிலும் බලන්නේ පද දෙක තුලම 40வது வசனத்திலே வருகிற கிரேக்க சொல் நுட்சானென், அதாவது வளர்ந்து. ඒ 40 වෙනි පදයේදී වැඩි කියලා සඳහන් වෙනවා. Verse 40 says growing. Growing means from small to big. சின்னதுல இருந்து பெருசுக்கு வளர்றது. ඒ කියන්නේ කුඩා වයසේ ඉඳන් වැඩි වියට වර්ධනය වුණා. ஹலோ, விளங்குதா உங்களுக்கு? முதல் 12 வருடங்களும் இயேசு என்ன செய்கிறார்? ඒතර පළවෙනි අවුරුදු 12 තුල යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? வளர்றார். වර්ධනය වෙනවා. ஷர்ட் எல்லாம் சின்னதா போகுது, ෂර්ට් එහෙම පොඩි වෙනවා. செருப்பெல்லாம் சின்னதா போகுது. දැන් செருப்பு මදි වෙනවා සයිස් එක. You know, the first 12 years, Jesus' shirt becomes small, his shoes become small. Why? Because he is growing physically. அவர் சரீரத்திலே வளருகிறார். ඒ කියන්නේ ඔහු ශාරීරිකව වර්ධනය වෙනවා. ஆனால் 52வது வசனத்தில் வருகிற கிரேக்க சொல் நுட்சானென் அல்ல. හැබැයි 52 වෙනි පදයේදී එන්නා වූ ඒ ග්‍රීක පදය ඇවිල්ලා අර 40 වැඩෙන එක නෙවෙයි. වැඩෙන එක නෙවෙයි. வளர்றது அல்ல. The verse 52 doesn't say grow, it says increase. Proekopten. Proekopten means expanding, increasing. இது விருத்தி அடைகிறது. விருத்தி அடைகிறது சரியாக தமிழிலே வருகிறது. ඒ කියන්නේ වැඩුණු. වැඩුණු. ඒ කියන්නේ ඒක මන් දන්නේ හරිද කියලා මදි. ඒ කියන්නේ இப்போ என்னவென்றால் வளர்ந்து முடிஞ்சு, ඒ කියන්නේ වර්ධනය වෙලා ඉවරයි. ஆனா இப்ப பெருகுது. දැන් තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எல்லா பக்கமும் பெருசாகுது. ඒ කියන්නේ விருத்தி அடையுது. මේ පැත්තෙන් හැම පැත්තෙම පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා, වර්ධනය වෙනවා. You understand? It says he increased. இதுல தான் தமிழனும் வெள்ளக்காரனும் ஆவிய கொண்டாந்து திணிச்சிருக்கிறான். මෙතෙන්ද තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුයි දෙමළ භාෂාවෙනුයි ආත්මයෙන් කියලා ගෙනල්ලා දාලා තියෙන්නේ. இல்லைங்கதா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இருங்க பாப்போம். இல்ல அடுத்ததுல சாரி அடுத்ததுல இதுல නෑ මේක නෙමෙයි අනිත් එකේ. மன்னிக்கணும் அடுத்ததுல. අනිත් පදේ. It's not in that, it's the other one. Look at the next explanation. அடுத்த தொடர்பை பார்ப்போமா? ඊළඟ ආරම්භය බලමුද? ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது. ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක. ඊට පස්සේ ප්‍රඥාවෙන් හා උසමහතින්ද. නෑ අරක විතරක් කියවන්න. ශක්තිමත්ව 40 වෙනි පදේ ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේක. හරි. ශක්තිමත්ව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වුණා. Waxed strong in spirit, filled with wisdom. ஆவியிலே பலன் கொண்டு ஞானத்தினால் நிறைந்தது. நிறைந்தது என்று அஹ்ரிணையிலே வருகிறது. நிறைந்தார் என்றல்ல, நிறைந்தது. அது எது? அந்த புள்ள என்ற தெய்வமே. ஐயோ, நான் தமிழன் தான், தமிழ் மொழிபெயர்ப்பை ரொம்ப நேசிக்கிறேன், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆனா பாத்தீங்களா, அது வளர்ந்துச்சின்னு இருக்குது. சிங்களத்தில் அப்படி இல்லை. ஆனால் கிரேக்க மொழியை பாருங்க. ග්‍රීක භාෂාව දිහා බලන්න. கை எக்ராட்டை ஊட்டோ பாருங்க. அங்க நியூமா காணா, நியூமட்டாஸையும் காணா. ஓகே, பிளேருமெனோன் சோஃபியா. இப்போ கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியுமே, ஆவி என்றால் நியூமா அல்லது நியூமட்டாஸ். நியூமட்டாஸ் வந்திருக்கா? ග්‍රීක භාෂාව දන්න කට්ටිය දන්නවා නියුමෝ හෝ නියුමොටොස් කියලා අවිලා තියෙනවද? Now those of you who know Greek, you know that the word for spirit in Greek is pneuma or pneumatoi or pneumatos. Do we see pneumatos there? No. But in English it is there. ஆனா தமிழ்ல அது இருக்கு. හැබැයි දෙමළ භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් එක තියෙනවා. ஆகவே கிரேக்க மொழியை மட்டும் பார்ப்போம். ඒ නිසා ග්‍රීක භාෂාව විතරක් බලමු. அந்த எக்ராட்
Karataiuto Plerumenon Sophia என்றால் அந்த அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் ඒ කියන්නේ ඒ ග්‍රීක් භාෂාවේ තිබෙනා වූ අර්ථය මොකක්ද කියනවා නම් அவர் எல்லா விதத்திலும் அவருடைய புத்தியிலே அறிவிலே அவர் வளர்ந்து ඒ කියන්නේ සෑම ආකාරයකින්ම උන්වහන්සේගේ දැනීමෙන් ප්‍රඥාවෙන් උන්වහන්සේ හැම ආකාරෙම වර්ධනය වෙලා சரீரப்படியாகவும் வளர்ந்து ශාරීරිකවත් උන්වහන්සේ වර්ධනය වෙලා ஞானத்திலும் வளர்ந்தார். ප්‍රඥාවෙනුත් උන්වහන්සේ වර්ධනය වුණා. It means that Jesus grew in his soul, namely his mind, will and emotions, and then his body in his physical stature. Then when talking about wisdom, it says he grew in wisdom. Hello, உங்களுக்கு விளங்குதா இந்த இடத்துல மறைமுகமாக ஆவி ஆத்துமா சரீரம் வருது. මෙතන සැඟවි ආත්මය ප්‍රාණය ශරීරය කියනවා කාරණා තුනම එලි දැක්වෙනවා. In an abstract manner, it talks about the spirit, soul and body. Both the body and soul are mentioned as ekrataiuto. ஆத்துமாவும் சரீரமும் சேர்ந்து தான் அந்த பெலன் கொண்டு என்று வருகிறது. ඒ කියන්නේ ආත්මයත් ප්‍රාණයත් එකතු නෑ 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 ප්‍රාණයයි ශරීරයයි එකතු වෙන එකට තමයි සිංහලෙන් ශක්තිමත්ව කියලා තියෙනවා. ඔය සිංහලෙන් ශක්තිමත්ව කියලා තියෙනවනේ. දැන් සිංහලෙන් ශක්තිමත්ව කියන්නේ බිත්තර කාලා මේ නෙස්ටොමෝල්ට් බීලා මේ හොඳ අරිෂ්ට ටිකක් බීලා වෙන මොනවද එනර්ජි ඩ්‍රින්ක් එකක් ගහලා තම මොනවද උඹලා ගහන්නේ බං අර මොකද්ද එනර්ජි ඩ්‍රින්ක්ද මොකක්ද බූස්ට් ඒවා ගහලා ශක්තිමත් වෙන එකනේ. නෑ මෙතන කියලා තියෙන්නේ ශාරීරිකව උන්වහන්සේ වැඩුණා පමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේගේ ප්‍රාණයෙන් ඒ කියන්නේ මනස සිතුවිල්ල කැමැත්ත ඒවයෙන් වර්ධන වුණා. இப்போ இந்த ஆவியிலங்கிறது மூலமொழியில் இல்லை பெலன் கொண்டு என்று வருகிறதே அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னவென்றால் சரீரத்தில் வளர்ந்து இப்போ பெலன் கொண்டு என்று தமிழில் சொல்லும்போது நீங்கள் நல்லா முட்டை சாப்பிட்டு நல்லா விட்டமின் எல்லாம் குடித்து நல்ல எனர்ஜி ட்ரிங்க் எல்லாம் அடித்து அப்புறம் மான்ஸ்டர் ட்ரிங்க் எல்லாம் குடித்து பெலன் கொண்டு அப்படி இல்லை. இது ஒரு பிள்ளை சரீரத்திலே நல்ல வளர்ச்சியை அடைவதை குறித்தது மட்டுமல்ல ஆத்மாவிலே சிந்தை சித்தம் உணர்ச்சியிலே அவர் வளர்கிறார் என்பதனை குறிக்கின்றது. So in English when it says he waxed strong, don't worry about in spirit because it's not in the Greek. The meaning of waxed strong pertains to his body and his soul. He became strong in his physique. He grew in his body and also in his soul where his mind, will and intellect grew. இப்ப விளங்குதா? දැන් තේරුණාද? Do you understand now? அப்புறம் சொல்லப்படுகிறது ஞானத்தினால் நிறைந்து. ඊට පස්සේ කියනවා ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ වූසේ කියලා. Then it says filled with wisdom. Sophia. அதாவது ஆவியிலேயும் அவர் வளர்கிறார். ඒ කියන්නේ ආත්මයනුත් උන්වහන්සේ වර්ධනය වුණා. He grows in wisdom. I'll come back to that later. அதுக்கு நான் திருப்பி வரேன். ආපහු එන්නම් ඒ පිළිබඳව කතා කරන්න. 52යින් பார்த்துட்டு வருவோம். හැබැයි 52 වෙනි පදයට බලන්න. But let's check 52 also and then come back to 40. What does verse 52 say? 52வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 52 වෙනි පදේ මොනවද කියන්නේ? Ente Sophia kai helikia. அதாவது ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும். ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවෙනුත් උසමහතිනුත්. Wisdom and stature. Hello. இதுல அந்த அந்த ஹெலிக்கியா இருக்கு தானே ஹெலிக்கியா அது கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த சரீர வளர்ச்சி ஆத்ம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோமே. අර හෙලිකියා කියනවා ඒ ග්‍රීක් පදේ ඇවිල්ලා අපේ ශාරීරික වර්ධනය උසමහත කියලා කියමුකෝ අපි. Let's say the stature involves physical and emotional growth. But look at wisdom. It's repeated. ஞானம் திரும்ப வந்திருக்கிறது. හැබැයි ප්‍රඥාවෙන් කියන එක ආපහු සඳහන් වෙනවා. இது ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறேன். මෙන්න රහසක් ඔබට කියලා දෙන්න. இதன் மூலம் கர்த்தர் உங்களோட பேசுவாராக. මේ තුලින් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කතා I'm කරයි. unraveling a mystery here. May God speak to you. Listen. கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. முதல் 12 ஆண்டும் இயேசுவானவர் ஞானத்திலே வளர்ந்தார்.
පළවෙනි අවුරුදු 12 තුලත් උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් වර්ධනය වුණා. In his first 12 years of life, Jesus grew in wisdom. Grow, வளர்ந்தார். වර්ධනය වුණා. அடுத்த 12லிருந்து 30 வரையான அந்த வயதிலே ஞானத்திலே விருத்தி அடைந்தார். ඊළඟ අවුරුදු 12 ඉඳන් අවුරුදු 30 වෙනකන් උන්වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් වැඩුණා, වර්ධනය වුණා. From the age of 12 to age of 30, Jesus increased in wisdom. Interestingly, Jesus is the wisdom. இதில் என்ன ரகசியம்னா இயேசுவானவர் தான் ஞானமே. දැන් මේකේ මොකද්ද රහස කියනවා නම් ප්‍රඥාව කියන්නේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. ஞானம் என்பது ஆவிக்குரிய விடயம் என்று ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோமே. ප්‍රඥාව කියන්නේ ආත්මික දෙයක් කියලා අපි කලින්ම බැලුවානේ. We already saw that wisdom has to do with the spirit. It's spiritual. அப்போ ஞானம் என்பது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து வருவது என்று பார்த்தோமே. එතකොට ප්‍රඥාව කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් එන්නේ කියන එක බැලුවානේ. We saw that wisdom comes from the word of God. Who was Jesus? The word. இயேசுவானவர் யார்? அவர் தான் வார்த்தையானவர். එහෙමනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ තමයි වාක්‍යයano. அப்போ இயேசுவானவர் தான் வார்த்தையானவர் என்றால் இயேசுவானவர் தான் ஞானமானவர். එහෙමනම් යේසුස් වහන්සේ තමයි වාක්‍යයano කියන්නේ නම් වාක්‍යයano තමයි ප්‍රඥාව. So if Jesus is the word, then Jesus is wisdom. ஞானமான இயேசுவே ප්‍රඥාවන්තෝ යේසුස් වහන්සේම பிரඥாவ வன இயேசுஸ் வහන්සේ அவர் ஞானத்துல வளர வேண்டி இருக்குது, ஞானத்துல விருத்தி அடைய வேண்டி இருக்குது. උන්වහන්සේම ප්‍රඥාවෙන් වැඩෙන්න ඕනේ. උන්වහන්සේම ප්‍රඥාව තුළ තව වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. Jesus, the wisdom, had to grow in wisdom and had to increase in wisdom. ஆனால் நம்மிலே சிலருக்கு வரங்கள் அபிஷேகங்கள் கிடைத்தவுடன் හැබැයි අපේ සමහරුන්ට දීමනා ආලේපයන් ලැබුණු ගමන්ම அவர்கள் ஞானத்திலே வளருவதும் விருத்தி அடைவதும் தேவையில்லை என்று முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார்கள். ඔවුන් ප්‍රඥාවෙන් වර්ධනය වෙන්නත් ඕනේ, තව දේවල් දැනගන්න ඕනේ කියන එක ගැන එහෙම මතල්ලා දානවා. But some people, some Christians, upon receiving gifts and talents and abilities, when they are used by God, they put a full stop to studying the word. இப்ப விளங்குதா? தேவப்பட தේරනවද? எத்தனை ஊழியக்காரர்கள், எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள், எத்தனை வரம் பெற்றவர்கள் இந்த வசனத்துக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தை குறைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா? කී දෙනෙක් දේව සේවකයෝ, කී දෙනෙක් මේ ඇදහිලිවන්තයෝ, කී දෙනෙක් දීමනා ලැබපු කට්ටිය මේ පදය සැහැල්ලු කොට තකනවද? Do you know how many Christians, how many ministers of the gospel, and how many people who are gifted with spiritual gifts have forsaken the word of God? Many other things have become more important than the word. அநேகருக்கு பல நல்ல ஆவிக்குரிய காரியங்கள் வார்த்தையை விட முக்கியத்துவம் பெற்று விட்டன. අද බොහෝ දෙනෙකුට මේ වචනය තුළ තිබෙනවා ඒ ආත්මික දේට වඩා, වචනයට වඩා වෙන ආත්මික දීමනා මේ මුල් තැනක් දෙන්න පටන් ගන්න சில තියෙනවා. பேருக்கு பைபிள் வாசிப்பதை விட ஜெபிப்பது முக்கியம். සමහරුන්ට බයිබලය කියවන එකට වඩා යාඥා වැදගත් වෙලා. Some people deem praying more important than reading the word. சிலருக்கு ஆராதனை பிரசங்கத்தை விட முக்கியம். සමහරුන්ට නමස්කාර කාලය දේශනාවට වඩා වැදගත්. Some people deem worship more important than the word. ஆனால் வார்த்தையானவரே வார்த்தையிலே வளர்ந்து வார்த்தையிலே விருத்தி அடைந்தார் என்றால் நானும் நீங்களும் எம்மாத்திரம். හැබැයි වාක්‍යානෝම ප්‍රඥාව තුළ වර්ධනය වෙමින් තව වැඩි වුණා කියලා කියනවා. The word of God, the word Jesus himself grew in the word, the wisdom, and increased in the word, the wisdom. How much more should you and I grow and increase in the word? பிள்ளை வளர்க்கின்ற பெற்றோருக்கு சொல்லுகிறேன், දරුවන් ඉන්නව දෙමව්පියන්ට කියන්නම්. முதல் 12 ஆண்டுகளும் உங்கள் பிள்ளை வசனத்திலே வளரட்டும். පළමු අවුරුදු 12 තුල ඔබේ දරුවන් වචනය තුල වර්ධනය වෙච්ච දෙයින් அதற்கு பிறகு அந்த வசனத்திலே விருத்தி அடையட்டும். ඊට පස්සේ වචනය තුල ඔවුන් ව්‍යාප්ත වෙච්ච දෙයින්. Hey, those of you who have kids, may your kids grow in the word the first 12 years and increase in the word after 12 years.
ஆனால் நிறைய ஊழியக்காரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? හැබැයි බොහෝ දේව සේවකයෝ මොනවද කරන්නේ? தங்கள் பிள்ளையை வேதாகம கல்லூரிக்கு அனுப்பாமல் மருத்துவ கல்லூரிக்கு அனுப்புகிறார்கள். තමුන්ගේ දරුවා බයිබල් විද්‍යාලයට යවන්නේ නැතුව වෛද්‍ය විද්‍යාලයට යවනවා. Many pastors are sending their children to medical colleges instead of Bible colleges. Why? They don't want their children to increase in the word. They want their children to increase in knowledge. அவர்களுக்கு தேவைப்படுகிறது தங்களுடைய பிள்ளைகள் வசனத்திலே ஞானத்திலே விருத்தி அடைவதல்ல, அறிவிலே உலக விஷயங்களிலே விருத்தி அடைவது. ඔවුන්ට අවශ්‍ය තමුන්ගේ දරුවාව ප්‍රඥාව තුල වචනය තුල වර්ධනය වීම නෙමෙයි, දැනීම තුල එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ කාරණා තුල වර්ධනය වීම. உங்க புள்ள இயேசுவை விட பவர்ஃபுல்லோ? ඔබේ දරුවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට වඩා බලවත්ද? அவரே ஞானத்திலே வளர்ந்து ஞானத்திலே விருத்தி அடைகிறார். උන්වහන්සේම ප්‍රඥාව තුල වර්ධනය වෙමින් ප්‍රඥාව තුල වැඩුණලු. Is your child much more special than Jesus? Jesus himself grew in wisdom and increased in wisdom. இப்ப பாருங்க அதனுடைய அமைப்பு இந்த ரெண்டு வசனங்களையும் பாருங்க அமைப்பு எங்க இருக்குன்னு. දැන් ඒ පද දෙක තුල තිබෙනා ඔය සමානකම් මොනවද නෑ 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 ඒකේ සැකසීම පොඩ්ඩක් බලන්න. Look at the arrangement in these verses. 40வது வசனத்திலே முதலாவது பெலன் வருகிறது, இரண்டாவது ஞானம் வருகிறது. 40 වෙනි පදයේ පළමු කොට ශක්තිමත් භාවය එනවා, ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව කියන පදේ You know, යෙදෙනවා, in වචනේ verse යෙදෙනවා. 40, strength comes before wisdom. He grew in strength and then in wisdom. Do you see that? பாருங்க அந்த 40வது வசனத்தை ஒழுங்கா பாருங்க, அதுல என்ன அந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்குது? හොඳට බලන්න 40 වෙනි පදේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. முதலாவது பெலன் வருகிறது, அப்புறம் தான் ஞானத்துல வருது. ඉස්සරෝම ශක්තිමත්ව කියලා එනවා, ඊට පස්සේ තමයි ප්‍රඥාවෙන් කියලා එන්නේ. உண்மைதானே? ඇත්තනේ. ஒரு வளர்ற புள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்காம உட்கார்ந்து பைபிளை போதிச்சா? මේ වර්ධනය වෙන දරුවෙකුට ආහාර දෙන්නේ නැතුව බයිබලය දුන්නා නම්? Hey, that's true. You shouldn't teach the word when your baby, when your child is hungry. Feed your child first. Let your child grow first and then feed the word. முதல்ல உங்க பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுங்க, ඉස්සරෝම ඔබේ දරුවට ආහාර දෙන්න, அப்புறம் வசனத்தை கொடுங்க. ඊට පස්සේ වචනය දෙන්න. விளங்குதா? තේරෙනවද? ஆனால் 12 இருந்து 30 வரையான இயேசு, හැබැයි අවුරුදු 12 ඉඳලා අවුරුදු 30 වෙනකන් but යේසුස් Jesus after the age of 12 all the way to 50, first wisdom and then stature. முதலாவது ஞானம், அடுத்தது தான் வளர்ச்சி. ඉස්සරෝම ප්‍රඥාව, ඊට පස්සේ තමයි වර්ධනය. அது விளங்குதா உங்களுக்கு? ඒක තේරෙනවද ඔබට? அப்போ குழந்தைக்கு முதல்ல சாப்பாடு கொடு, එතකොට ලදරුවාට ඉස්සරෝම කෑම දෙන්න, நல்லா வளரட்டும். හොඳට වර්ධනය වෙච්ච දෙයින්. அப்படி பசியெல்லாம் ஆறி வளரும் போது வசனத்தை ஊட்டு. එතකොට ඒ බඩගින්න නිවිලා වර්ධනය වෙනකොට වචනය දෙන්න. So feed your child, eliminate your child's hunger, and strengthen your child and feed the word. ஆனா 12 வயசுக்கு பிறகு உங்க பிள்ளைக்கு හැබැයි අවුරුදු 12ට පස්සේ ඔබේ දරුවට முதல்ல வசனம், அப்புறம் தான் சாப்பாடு. ඉස්සරෝම වචන, ඊට පස්සේ තමයි කෑම. After 12, first word and then food. You know, when your child comes in the morning and says, "I'm hungry," after 12 you say, "Did you read your word?" "Well, I'm hungry. I will eat and read." No, you read and you eat. 12க்கு பிறகு உங்க புள்ள வந்து අවුරුදු 12ට පස්සේ ඔබේ දරුවා ඇවිල්ලා அதுக்குது அப்படின்னா බඩගිනි කිව්වනම්, பைபிள் வாசிச்சியா? බයිබලයේ කිව්වද? சாப்பிட்டு வாசிக்கிறேன். කාලාවිල්ල කියවන්න. நோ, முதல்ல ஞானம், அப்புறம் வளர்ச்சி. නෑ, ඉස්සරෝම ප්‍රඥාව, ඊට පස්සේ ශාරීරික වර්ධනය. So first wisdom. මිෂෙල් වයස කීයද? 10යි. කාලා බයිබල් කියවන්න පුළුවන් තව අවුරුදු දෙකක්. තව අවුරුදු දෙකයි. එතන පස්සේ බයිබල් කියවලා තමයි කන්න ඕනේ. ரீனா எத்தனை வயசு உங்களுக்கு? 8. இன்னும் 4 வருஷம் சாப்பிட்டு பைபிள் வாசிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு அவனே பைபிள் வாசிட்டு தான் சாப்பிடுறது. மிஷா இனி வந்து நிக்காத உங்க அம்மா கிட்ட பேசிக்குது. இன்னும் முதல்ல பைபிளை வாசிச்சுட்டு தான் அப்புறம். விளங்குதா? Do you understand? Come on, this is an advice
If you want your child to become like Jesus, உங்க புள்ள இயேசு மாதிரி வரணும்னா இதை செய்யுங்க. ඔබේ දරුවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ එන්න ඕන නම් මේ දේ කරන්න. பாஸ்டர் என் புள்ள இயேசு மாதிரி வரணும். පාස්ටර් මගේ දරුවා යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙන්න ඕනේ. அப்ப அது வந்து நிக்கு அம்மா பசி அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத எடுத்து முதல்ல சாப்பிடு. அது சாப்பிட்டு போயிட்டு பைபிளை வாசிக்கணும். එතකොට ඒ ඉතින් කියද්දි ෆ්‍රිජ් එකේ කැම තියෙනවා කාලු වෙලා බයිබලේ කියවන්න කියන්න එපා. அப்புறம் உன் புள்ள எப்படி இயேசு மாதிரி வரும்? එතකොට කොහොමද ඔබේ දරුවා යේසුස් වහන්සේ වගේ 12 வயது வரை முதலாவது பெலன் அப்புறம் ஞானம். අවුරුදු 12 වෙනකන් ඉස්සරම ශක්තිය ඊට පස්සේ ප්‍රඥාව. Up to year 12, first strength and then wisdom. But after 12, first wisdom and then everything else. 12க்கு பிறகு மவனே முதல்ல பைபிள் தான், அப்புறம் தான் மத்த எல்லாம். හැබැයි අවුරුදු 12ට පස්සේ ඉස්සරම බයිබලේ තමයි ඊට පස්සේ තමයි අනිත් දේවල් ආහාර. இப்போ ஒரு பயங்கர ரகசியத்தை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். දැන් ඊටමත් රහස්ගත වූ දෙයක් ඔබට කියලා දෙන්නම්. Here is a amazing paradox, amazing mystery to you. The next thing, kai karis teu hen ep auto. அதாவது தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது. 40வது வசனத்துல. ඒ කියන්නේ 40 වෙනි පදේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවද උන්වහන්සේ කෙරෙහි විය. අන්න දැක්කද සිංහලෙන් අනාගත්තා. කරුණාව කියලා තියෙන්නේ. ඔව් නේ. අනුග්‍රහය. කරුණාව කියන්නේ වෙනයි. කරුණාව කියන්නේ mercy. අනුග්‍රහය කියන්නේ grace. අනුග්‍රහය තමයි එන්න ඕනේ. අන්න දැක්කද? සිංහලයටත් පොඩි අනා ගැනීම තියෙනවා. So the grace of God was upon him. The English translation is perfect there. இந்த இடத்துல தமிழிலும் தேவனுடைய கிருபையும் அவர் மேல் இருந்தது என்பது மிகவும் சரி. සිංහලෙන් අනුග්‍රහය කියලා එන්න ඕනේ. ஓகே. கிருபை என்றால் என்ன? අනුග්‍රහය කියන්නේ මොකද්ද? What is grace? Charis. The unmerited favor of God. தேவனுடைய நாம் பெற்றுக்கொள்ள தகுதியற்றது தான் கிருபை. ඒ කියන්නේ අපි ලබා ගන්න නුසුදුසු දේ ලබා ගැනීම තමයි අනුග්‍රහය කියන්නේ. இப்போ நமக்கு அது பொருந்தும். நமக்கு தேவனுடைய கிருபையை ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள தகுதி உடையவர்கள் அல்ல. දැන් ගැලේම ලබන්න සුදුසු නෙවෙයි අපි. We don't deserve to be saved. And yet God poured his unmerited favor upon us. We did not earn it. It's an unmerited favor. நாம் அந்த அவர் அதை இரட்சிப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற தன்மையை நாம் சம்பாதிக்கவில்லை. அது அவருடைய கிருபை. ගැලේම ලබන්න ඕන කියන ඒ අවස්ථාව අපි උපයගත්ත නෑ. ඒක උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා ලැබුණු දෙයක්. இயேசுவானவருக்கு கிருபை தேவையா? அவரே கிருபை ஆயிற்றே. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අනුග්‍රහය වොන්ද උන්වහන්සේ තමයි අනුග්‍රහය කියන්නේ. Now look, Jesus himself is the grace. Why would he need grace? Now that's why etymologically I need to explain this. அதனால் தான் இந்த மொழி அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு இதை சொல்ல வேண்டும். ඒ නිසා තමයි මේ භාෂාව ඒ භාෂාවන්හි වෙනස්කම අරගෙන ඔබට මේක විස්තර කරන්න. கவனியுங்கள். හොඳට இந்த අවධානය දෙන්න. வசனத்தை வாசிக்கிற அநேகர் தவறாய் நினைக்கிறார்கள். பிதா தன்னுடைய கிருபையை இயேசுவின் மேலே பொழிந்து கொண்டிருந்தார் என்று. මේ පද දෙක කියවද්දී බොහෝ දෙනෙක් වැරදිට අවබෝධ කරගන්නවා පියාණන් වහන්සේ තමුන්ගේ පුත්‍රයා කෙරෙහි අනුග්‍රහය වගුරුවමින් සිටියා කියලා. You know, many people who read this verse erroneously assume that the grace of God was being poured onto Jesus. No, look at how it says. இது என்ன சொல்லுகிறது என்று பாருங்கள். இந்த கிரேக்க மொழியில அழகா இருக்குது. මේ කොහොමද මොනවද සඳහන් වෙන්නේ කියලා හොඳට අවධානය දෙන්න. ஹேன் என்ற ஒரு சொல் வருகிறது. பாருங்க அந்த சிகப்புல போட்டிருக்கேன் முதல் 2 எழுத்து ஹேன். හේන් කියන ඒ රතු පාට අකුරින් සඳහන් වෙනවා පළවෙනි පදයේ. Look at the expression hen. Hen, ep auto. Ep means on. Auto means him. So kai karis teu. Teu means of God. So kai karis, the grace, teu of God. Hen. Hen means is there. இப்போ பாருங்கள் கிரேக்க மொழியிலே ஹேன் என்றால் என்ன தெரியுமா? දැන් ග්‍රීක භාෂාවෙන් හේන් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? வந்தது அல்ல. පැමිණියා කියන එක නෙමෙයි. கொடுக்கப்பட்டது அல்ல. දුන්න කියන එක නෙමෙයි. இருக்கு. තියෙනවා. NRK hen hologos. John 1:1. In the beginning was the word. There hen is translated as was. இப்போ NRK NRK ஆதியிலே පටන් ගැන්මේ hen hologos
வார்த்தை இருந்தது. වාක්‍යානෝ සිටිසේක. Hen means it's there, it's already there. It didn't come from somewhere. It's just there. Hen என்றால் அது எங்கிருந்தோ வந்தது இல்ல, அது அப்படி இருக்கு. හේන් කියන්නේ ඒක කොහෙදෝ ඉඳන් එන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක එහෙමම තියෙනවා. මේ දැන් තියෙනවා කියන එක. அது அதுவா தான் இருக்கு. அதுதான் கிரீக். அது அப்படி தான் இருக்குடி. அது எங்கிருந்து வரல. சரி இருக்கிறதுக்கு எங்கிருந்தாவது வரணுமே. இல்லப்பா எங்கிருந்து வரல ஆனா இருக்கு. ඒ කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් තියෙන දේ ඒක තියෙනවා. මේ කොහෙදෝ ඉඳන් ආවනේ. මේ කියන්නේ හරි තියෙනවා කියන්නේ ඉතින් කොහේ හරි එන්න නෑ කොහෙවත් ඉඳන් ආවේ නෑ. ඒක තියෙනවා. ඒ විදිහටම තියෙන ආකාරයෙන් තියෙනවා. What is hen? Hen means it's there. Well, to be there, it has to come from somewhere. No. It never came from anywhere, but it's there. That's hen. அப்போ கவனிங்க. காரிஸ்தேவ் தேவனுடைய கிருபை, කාරිස්තෙව් ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය, the grace of God, ep auto, ep அவருக்கு மேல, auto அவர், ep மேல அவருக்கு மேல, upon him, ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මත hen. හේන් அது வரல, ඒක ආවේ නෑ. அது இருக்கு. ඒක තියෙනවා. இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? දැන් ඔබට තේරෙනවද? இது பிதா அவருடைய குமாரனுக்கு கிருபையை கொட்டினார். நோ அப்படின்னா போச்சு. ඒ කියන්නේ පියාණන් වහන්සේ තමුන්ගේ පුත්‍රයා වෙත අනුග්‍රහය වැගිරුවා නෑ එහෙම වුණා නම් ඉවරයි. If you try to interpret this verse saying that the grace of God the Father came on Jesus, then finito. Then Jesus is like us, a sinner. அப்படியானால் இயேசுவானவர் ஒரு பாவியா இருக்க வேண்டும். එහෙම වුණා නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක පව්කාරයෙක් විදිහට ඉන්න ඕනේ. பாவிகளுக்கு தான் கிருபை தேவை. පව්කාරයෙන් තමයි අනුග්‍රහය ඕනේ. இயேசுவானவர் பாவி அல்ல. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පව්කාරයෙක් නෙවෙයි. அவர் மேல் கிருபை வரவில்லை, அவரே கிருபை, அவருக்கு கிருபை இருந்துகிட்டே இருக்கு. උන්වහන්සේ මතට අනුග්‍රහය පැමිණෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ තමයි අනුග්‍රහය. උන්වහන්සේ අනුග්‍රහය විදිහට එහෙම පැවතුණා. Grace did not come upon Jesus, for Jesus himself is grace. He is full of grace. He is grace. Do you understand that? Okay? இப்போ 52வது வசனத்திலே உள்ள ஒரு ரகசியத்தை காட்ட போகிறேன். දැන් 52 වෙනි පදයේ තිබෙනා ඔය රහස පෙන්වන්න. Now I'm going to show you a paradox in verse 52. Kai kariti para theo kai anthropos. தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும். දෙවියන් වහන්සේගෙත් මනුෂ්‍යයාගෙත් කරුණාවේද. In favor with God and man. I don't like this. Now that's the problem. Do you know what? This expression makes me think. ஒழுங்காய் இதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டார் என்ன தெரியுமா நினைக்க தோன்றுகிறது? හරියා කාරව මේක තේරුම් ගත්තා නම් මොනවද දන්නවද දැනෙන්නේ? இயேசு ஆனவர் நாசரேத்துல எப்படி வளர்ந்தாரான்னா, යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාසරෙත් වල කොහොම වර්ධනය වුණාද කියනවා නම් ஆண்டவரும் இவரோட ஷேப்பா இருந்தாரா, දෙවියන් වහන්සේත් මෙයත් එක්ක ෂේප් එකේ හිටියා. மனுஷர்களும் இவரோட ஷேப்பா இருந்தாங்க. මනුෂ්‍යොත් මෙයත් එක්ක ෂේප් එකේ හිටියා. You know, this makes one assume that Jesus was in good books with God and he was in good books with people. உண்மையா சொல்லுங்க, எத்தனை பேர் அப்படி நினைச்சீங்க? කී දෙනෙක් එහෙම හිතුවද කියලා ඇත්තටම අතුස්සල පෙන්නන්න. How many of you thought maybe that's he was I mean people liked him, people favored him? How many of you thought like that? எத்தனை பேர் நினைச்சீங்க ஐயோ இயேசுனா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், எல்லாருக்கும் இயேசுவின் மேல ஒரு தயவு இருந்தது, வாவ் அவர் மனித தயவுல வளர்ந்தார்? කී දෙනෙක් එහෙම හිතුවද? අනේ හරි හොඳයි. මේ මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේට ආදරය කරා. මේ මිනිස්යන්ගේ කරුණාව ආදරය මත යේසුස් වහන්සේ වර්ධනය වුණා. මිනිස්සු නිරන්තරයෙන් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරා කියලා කී දෙනෙක් එහෙම හිතුවද? நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க அதெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை, நாங்க இதெல்லாம் நினைக்க எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்துச்சு, இதெல்லாமா மனுஷன் நினைச்சிட்டு இருப்பான். நினைக்கிறதுக்கு எத்தனை விஷயம் இருக்கு. ගොඩක් දෙනෙක් මොනවද දන්නවද කියන්නේ යන්නේ. ඕවාද අපිට හිතන්න දෙන්නේ අපි ඔහොම දෙයක් හිතුවේම නැහැ. හිතන්න ඊට වඩා දේවල් අපිට තියෙනවා කියලා. Some people may think we never thought anything. I mean, Suresh, come on, now we are thinking about food, we are hungry, finish the service. ஆராதனையை முடிக்கிறீங்களா, பசி. මේ ඉවර කරනවාද අපිට බඩගිනි. இந்த வசனத்தை மொட்டையாய் வாசித்தால் நமக்கு என்ன புரியும் தெரியுமா? මේ පදේ අපි මේ උඩින් පල්ලෙන් කියවන අපිට මොනවද තේරෙන්නේ? You know, if you just read this verse on the periphery, do you know what you'd assume? That Jesus was okay with God and okay with everybody else. இயேசுவானவர் தேவனோடு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்தாரு, ஐக்கியமா இருந்தாரு, மக்களோடயும் நல்லா இருந்தாரு ஷேப்பா. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්කත් හොඳ සම්බන්ධයක් තියාගත්තා. මිනිස්සුත් එක්කත් හොඳ සම්බන්ධයක් තියාගෙන හොඳට හිටියා. இந்த வசனம் அதை பற்றி பேசவில்லை. මේ පදේ ඒ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும்
ஏன் மனுஷர் தயவுன்னு தமிழில் வந்திருக்குன்னு தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. සිංහලමන දෙවියන් වහන්සේගෙන් සිංහලෙන් හරි ඒත් කරුණාව වැරදි එතන එන්න ඕනේ අනුග්‍රහය දෙවියන් වහන්සේගෙත් මනුෂ්‍යගෙත් අනුග්‍රහයෙන් කියලා එන්න ඕනේ. It should be well in English it's more or less okay, in favor, unmerited favor with God and man. That word with is very important because the Greek word para means actually with. ஆங்கில மொழியிலே with என்று வருகிறதே දැන් දෙම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සමග කියලනවනේ. ඒක අර அது அந்த பரா என்கின்ற அந்த கிரேக்க சொல் தான் அது இருக்குது. ඒ කියන්නේ පරා කියන ඒ ග්‍රීක් පදේ තමයි ඒ වචනේ තමයි එතන සඳහන් ඒක තියෙනවා. பரா என்றால் இப்படி இப்படி பக்கத்தோல இப்ப நானும் பாஸ்டர் மகேஷும் நான் அவரோட போனேன்னா நான் பரா அவரோட போறேன். ඒ කියන්නේ පරා කියන්නේ එකිනෙකා සමග ළඟින් යන එක. பரா means going alongside. ஆனா தமிழ்ல அது ஏன் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அந்த தயவு எங்கிருந்து வந்துச்சு? அது இல்ல கிரீக்ல இல்ல. அக்கா இல்ல கிரீக்ல அந்த அக்கா சரியா? தமிழ் எப்படி வரணும்னா தேவ மற்றும் மனித கிருபையிலே என்று வர வேண்டும். அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லுகிறேன். ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් තියෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙත් මනුෂ්‍යයාගෙත් අනුග්‍රහය. Now let me explain in favor with God and man. Look, this is a paradox. This is a secret. I love it. இது ஒரு மறைபொருள். எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் இது சொல்றதுக்கு. මේක සැඟවුණා දෙයක්. මේක කියන්න ඉත ආසාවෙන් ඉන්නේ. இவர் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த பொழுதே மக்களுக்கு தகுதி இல்லாததை இவர் கொடுத்து கொண்டிருந்தார். කියන්නේ මුන්වහන්සේ ලෝකේ ජීවත් වෙද්දී මිනිස්සු ලබන්ට නුසුදුසු දේ මුන්වහන්සේ මිනිස්යන්ට ලබා දෙමින් ජීවත් වුණා. Jesus was extending unmerited favor to people. Of course, he is the unmerited favor of God. அவர் தான் தேவதயவு. ஆமாவா இல்லையா? උන්වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. 12 வயசுக்கு பிறகு අවුරුදු 12ට පස්සේ அவர் அது 12 வயசுக்கு பிறகு இல்ல, இந்த 30 வருஷத்தையும் எடுங்களே நீங்க. අවුරුදු 12ට පස්සේනේ සම්පූර්ණ අවුරුදු 30ම ගන්නකො. அறிந்தோ அறியாமலோ எத்தனை பேர் இயேசுவானவரை தொட்டிருப்பார்? දැන හෝ නොදැන කී දෙනෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ විශ්වාස කරලා නැද්ද? மனிதனாய் வந்த தேவனை தொடுகிற அந்த கிருபை தங்களுக்கே தெரியாமல் எத்தனை பேருக்கு கிடைத்தது யோசித்து பாருங்கள். ඒ මිනිස්සෙක් විදියට ආවා වූ දෙවියන් වහන්සේව තමුන් නොදැනම කී දෙනෙක් අල්ලද්ද විශ්වාස කරලා නැද්ද? How many thousands of people touched Jesus during the 30 years of his life, and without realizing they were touching God in human form. How many people would have been playing with Jesus without knowing this is God in the form of man? எத்தனை பேர் இயேசுவோடு விளையாடி இருப்பார்கள் மனிதனாய் வந்த தேவனோடு விளையாடுகிறோம் என்று தெரியாமல். කී දෙනෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්ක සෙල්ලම් කරන් ඉන්න ඇද්ද මේ මිනිස්සෙක් විදියට ඇවිල්ලා ඉන්නව දෙවියන් වහන්සේ කියන එක නොදැන? எத்தனை பேர் இயேசுவானவரை அதட்டி இருப்பார்கள் மரியாள் உட்பட. කී දෙනෙක් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සරදම් කරලා ඇද්ද? බැනලා වගේ. බැනලා තරවටු කරලා ඇද්ද මරියා සමග? How many people would have treated Jesus just as a Jewish boy from Nazareth, including Mary, and maybe they said, "Hey, sit down." No. How many people would have disallowed Jesus from doing certain things without knowing that they are disallowing God in the form of man? இயேசுவுக்கு எத்தனை விஷயங்களுக்கு வேண்டாம் முடியாது என்று சொல்லியிருப்பார்கள். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි තරම් මොන කාරණාවලට එපා කරන්න එපා කියලා තරවටු කරලා ඇද්ද? அதாவது தங்களை அறியாமலேயே தேவனுக்கு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், மனிதனாய் வந்த தேவனுக்கு. ඒ කියන්නේ ඔවුන් නොදැනම මිනිස්සෙක් විදියට ආව දෙවියන් වහන්සේට මොන් කියනවා එපා මේ දේ කරන්න කියලා. அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். එහෙම කාරණා පිළිවෙලට කියාගෙන යන්න පුළුවන්. දේවල් we can just say many things like that. Wasn't it his grace that allowed these people to treat him that way? அவருடைய கிருபையா இல்லையா மனுஷர்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது இவர் அதை தாங்கிக் கொண்டிருந்தது? ඒ උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නෙවෙයිද මිනිස්යන්ට මේ දේවල් දරා ගන්න දුන්නා වූ ඒ කරුණ අනුග්‍රහය?
சில பாஸ்டர்மாருக்கு கீழே விழுந்ததை பொறுக்கி தரதுக்கு இன்னொருத்தன் வேணும். இவர் குனிய மாட்டார். සමහර දේවගැතිවරුන්ට බිමට වැටුණ දෙයක් අහුල්ලා දෙන්න තව කෙනෙක් ඕනේ මෙයා නෙමෙන්නේ නැහැ. Some pastors, when they drop something, they need somebody else to pick it up because they can't bend because they are too grown to bend. அவர்கள் வளைய முடியாத அளவு வளர்ந்து விட்டார்கள். ඒ කියන්නේ නැමෙන්න බැරි තරමට ඔවුන් වර්ධනය වෙලා. எத்தனை பேர் இயேசுக்கு சொல்லி பாருங்க, தம்பி நான் அதை எடுத்து கொடு. කී දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේට කියන්නද? මල්ලි ඕක අරන් දියන්. How many people would have told Jesus in Nazareth, hey boy, can you pick that up? யோசிச்சு பாருங்க, கிருபையா இல்லையா? මේක අනුග්‍රහයද නැද්ද? Wasn't it grace? கவனிங்க, හොඳට අවධානය දෙන්න. சில பேர் பைபிள் சர்ச்சில் வாசிக்கிறாங்க. பைபிள் சர்ச்சில் அடி தனியா உட்கார்ந்து இருக்கும்போது நீ வாசி, அது பிரச்சனை இல்லை. සමහරු බයිබලේ කියනවා මේ සභාව ඇතුලේ. Some people, you know how they read the Bible in the church. I mean, if you read it the way you want in your personal prayer time, that's a. But in churches, I've seen people reading the Bible like this. காலுக்கு மேல கால் போட்டுக்கிட்டு පෞද්ගලික බයිබලේ කියවද්දි කමන්නේ. හැබැයි සභාව ඇතුලේ බයිබලේ කියවද්දි මෙහෙම කකුලක් උඩ කකුලක් දාගෙන මෙහෙම කියවනවා. இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙනුත් බලයෙනුත් උන්වහන්සේ අනුග්‍රහය තුල වර්ධනය වුණා. யாரு? சுப்பிரமணி. කවුද? මේ ජෝතිපාල. You know this Dick, Tom and Harry, he is reading like that. ஆனா வார்த்தையானவர் ஜெப ஆலயத்தில் வாசிக்கிறதுக்கு என்ன செஞ்சார்? எழுந்து நின்றார். හැබැයි වාක්‍යාන වන්නා වූ තනන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඒ මාලිගාව තුළ එහෙම නැත්නම් මේ දෙව් ගෘහය තුළ සිනගෝගයේදී බයිබලය කියවද්දි වචනය කියවද්දි කොහොමද නැගී සිටියා. But the word of God, Jesus stood up to read in the synagogue. My goodness. Jesus, the word of God, stands up and this stupid idiot crosses his leg in the church when he reads the Bible. வார்த்தையானவராகிய இயேசுவானவர் வசனத்தை வாசிக்க எழும்பி இருக்கிறார். இந்த தருதலை காலுக்கு மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்து வாசிக்கிட்டு. වාක්‍යානු වන්නාව තෑන් වහන්සේම වචනය ප්‍රකාශ කරන්න එහෙම නැත්නම් බයිබලය කියවන්න නැගී සිටියා. හැබැයි මේ සභාව ඇතුලේ මේ මීහරකා කකුලක් උඩ කකුලක් දාගෙන බයිබලය කියවනවා. நீ ஹரகரமா ஹோமேக. அப்போ எத்தனை பேருக்கு மனிதர்களுக்கு அந்த காலத்தில் தங்களை அறியாமலேயே தேவனுடைய கிருபை கிடைத்தது. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? එතකොට කී දෙනෙක් නම් මිනිස්සුන්ට තමුන් නොදැනම දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය මත උන් යපුණාද? So how many people received this beautiful grace of Jesus? Now that's what verse 52 says. அதுதான் 52வது வசனம். ඒක තමයි 52 වෙනි පදයේ තුල දැක්වෙන්නේ. சரி, இப்ப முடிக்கிற போது பாப்போமா இந்த ரெண்டு வசனங்களை. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க புது விஷயங்கள் படிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு? දැන් අවසාන කරන්න කලින් ආපහු නැවත අපි මේ පද දෙක බලමු. කී දෙනෙක් කියනවා අලුත් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා කියලා. If you all agree that we learned a lot of new things today through the growth of Jesus. இயேசுனுடைய வளர்ச்சி. முதல் 12 ஆண்டுகளும் அவர் எப்படி வளர்ந்தார்? ஒரு பிள்ளையாக வளர்ந்தார். Brephos. පළවෙනි අවුරුදු 12 උන්වහන්සේ කොහොමද වර්ධනය වුනේ? ලදරුවෙක් විදියට. Brephos. First 12 years he grew up as a child. So no hiccups there. Right? எந்த விதமான தடையும் கிடையாது. விக்கலும் வாந்தியும் கிடையாது. அழகா அவர் வளர்ந்தார் 12 வருஷம். කිසිම බාධාවක් නැතුව උන්වහන්සේ වර්ධනය වුණා. 12 இருந்து 30 வரை அவர் இந்தியாவுக்கு போய் பௌத்த மதம் படிக்கவில்லை. අවුරුදු 12 ඉඳන් අවුරුදු 30 වෙනකන් උන්වහන්සේ ඉන්දියාවට ගිහලා බෞද්ධ ආගම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. From the age of 12 to 30 he did not go to India to learn Buddhism. Come on, that's all stupid stories. The Bible clearly says how he grew as a man. ஒரு மனிதனாக எப்படி விருத்தி அடைந்தார். He increased. அவர் விருத்தி அடைந்தார் என்று பாருங்கள். එක මිනිසෙක් විදිහට උන්වහන්සේ තව වර්ධනය වුණේ කොහොමද කියන එක සඳහන් වෙනවා. இதுல என்ன எனக்கு விருப்பம் என்றால், මට මොකද්ද මේකේ කැමති දේ කියනවා නම්, what I like about it is wisdom grew in wisdom and increased in wisdom. ஞானமானது ஞானத்தில் வளர்ந்து ஞானத்தில் விருத்தி அடைந்தது. ප්‍රඥාව කියන එක ප්‍රඥාව තුල වර්ධනය වෙලා ප්‍රඥාව තුල තව උන්වහන්සේ විශාල වුණා. அப்படின்னா எவ்வளவு அதிகமாக நாம் வார்த்தையாகிய ஞானத்தில் வளரவும் விருத்தி அடையவும் வேண்டும். එහෙමනම් කොයි තරම් දුරට අපි ප්‍රඥාව කියනා මේ වචනය තුල
වර්ධනය වෙන්න ඕනද තව දේවල් තුල අපි වැඩි කරගන්න ඕනද ඒ ප්‍රඥාව. How much more should we grow and increase in the wisdom? May the wisdom of God engulf you, embrace you and bless you. தேவனுடைய ஞானமாகிய வார்த்தை உங்களை அரவணைக்கட்டும், உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும், உங்களை வளர்க்கட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව, ඒ ප්‍රඥාව වන්නා වාක්‍යානෝ ඔබ වර්ධනය කරපු දෙන්, ඔබට ආශිර්වාද කරපු දෙන්, ඔබ තව ප්‍රඥාව තුල ගොඩනගපු දෙන්.